Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. pese ile alofa ma le whamasinonga le li ie, o te whaipesenga i a te oe, o te savali au ma le loto sa o te tonu o lo fale, o te le tuu i o luma se meleanga, o te fia ai ie o whaamaoni le nuu, mātou te nofo mahau, o le savali le ala o saona le lei, o ia lava lea
e au na mai ia te au. E whano ia te au I tai ao whaiso o I lato uma o ea mio le anga o le nuu. Ina ia pawa e se ina le ai le li o I lato uma lava o e whai me le anga. Mātu wala usu le tai ao sing. Ma le tai ao fau se mo na mātu pese I o vi inga. Alanga ina fo ilo manu malolo mātu o tua. O lele ua. Tutu e manu. Ia manu ia fo ile tai ao. Ina ua mātu maua le nei tai ao fo ilo walofa. O mātu ulu fale ma le loto fia yo loto alo mātu tama. A mata le asa fo. Yo lava vi inga mātu te wha manu ma wha ne e ia te oi. Mātu wifo fo yo luma lo mātu o tua. Mātu wha pe atu e pa ia lava oi. Le tua o au. O le tua ma malu, o le tua ma mana. O le tua sili ese ma le matautia. O oi lava o le ala o le upumoni ma le ola. E tō te tuli vai uma matautau rau whaiva. O oi lava o le keriso o le ala o le tua soifua. O le tupu oi o tupu o soifua oi ma le vavau eo o le whavavau. O le tua la e le vi inga o le mamalu o le tua e pulpulu le matango fie. Whafte tele lava tamai lau mea lofa. Leo la fau o mātu maua le nei fo I tai au fau. Lo lofa o maboli matai te maile fo launga le atinu le nei tai au sengi. Ue wha popo ade ni asa fau do lātu sui fua mara mātu ni yola. Mātu au lia e fo le ni aso lulu as fulfitu ia iaso yuni. O le mātu fo launga le nei tau sanga. Mātu malanga le ni aso lo mātu o tua. Wana oe lava mātu te malu ai wana oe fo I mātu te manu I ai. Tu nātu o ao te mawha mole se e tau te mai. Mātu fo launga o whai nei. Awari tia whaivole a whangai ma le tino o le nei fo asa fau e a mai. Mana tua pele a tino pele I Samoa le mātu te talo. Anga le leim wha manuia. Manuia te itai o Samoa. Manuia na I o mātu te ngata uma. Le ngata I Samoa e wha pena foi. Le lala ma le papa awa iso se vaenga. O le nei lalo langi. Wha manuia fo le nei a tino ni usiro lo mātu te nofo mama wai. Wha pena tino uma le nei lalo langi. Mātu te talo lo mātu o tua so stasi o tangi atu fia mauna o wha mano longa. O no ngase mai o tino lo whata o tori ei tonu a ingam so se mauta ngase. Le ngata I niu sila nei so se vaenga o le nei kelope. Mātu te tele tonu lo mātu o tua I le puu lo a ao. Lo mana wha malo lo pa iatu pa iani pa ifo. Se wha fo sia le malosi. Ai fo I pere vi inga ia te oe. Le nei aso ia o onga nei mātu whanau. Talo lava le paolo o aoe, maru tia ma leo ina ina mātou whanau. Ia o sa ili le poto eala, ia o onga. Whamudi e whaivolo, whengai pēr ma lima tamata e whaia onga. O ngafa ma leo o ina nei mātou whanau I le aso ma le aso. Mana tua whoile tu mai muli panga ma le tapu inga nei mātou mātua tua asin sino Samoa I malu mauta malawana ni aso ma so sino whanga lo tau sia I lan tau le newa I taimba le malu ulu. Mātou le talo le mawhana whanau lo walofa tai tolu wai nei lan tau. Whafoisia pero lato se fua laule le tino sili lava I le anganga. Me o mala whara mātu whaira ni esa whaulo mātu o tua, o te ngata malalana e whai, ia whaia lava, ina ia fo ia turu vi inga ia te oe, ia e tu mau e pēr ia lo mātu whātawa. A vea I mātu o le mea whainga ruenga mo oe lo mātu o tua, I so se mea te whina ngā loai mātu te whaia mo oe, I le nei asa whaua e au mai. Tamā, wha maruia mai le tau tua, ale radio Samoa ni yaso atoa ua mato wole mato val au I nei mea malava ala swafa man maro Yesu Keriso lo mato wari mato faala. Amen. Alleluia.
mai le tua o le vi inga langina e la vai pese ko risi whawhaia o ngai Samoa le tau tua mo o Radio Samoa ina wata tonu ia le tu lai o no. In this update, the Green Party is urging support for a parliamentary budget office and is confident it can get it over the line before the election. It says the back and forth between parties over fiscal holes shows a clear need to set up an independent office to cost election promises. But Finance Minister Nicola Willis doubts it would get ACT and New Zealand First support 5 months from the election. Greens co-leader Chloe Swarbrick says they don't actually need those votes to make hay. With our 15 Green votes and just the National Party's votes, we have enough to pass this. If you add Labour's votes to that, then very clearly we have an immense majority. An Auckland councillor has launched a stinging rebuke of some of her colleagues, accusing them of fostering a culture of bullying, intimidation, hostility and fear. Bo Burns says she's walked out of meetings twice in the past week due to the behaviour of others. Jordan Dunn has more. The Howick Ward councillor says politics is used as an excuse for poor behaviour and it is damaging to democracy. Burns says democracy works best when people feel safe to contribute, challenge ideas, ask questions and even change their minds. The Herald reports Council Chief Executive Phil Wilson has written to councillors reminding them about standards and professional obligations. The government's committing an extra $80 million to aged care providers to help them respond to rising demand. Health New Zealand will increase funding by 4% for 2026-27, with a focus on delivery, responsiveness and access to care. Britain's Ministry of Defence is investigating reports a Russian warship has fired warning shots in the English Channel. The incident happened near a UK-registered yacht between the Isle of Wight and Normandy outside British territorial waters. There was only about 450 metres between the vessels, a relatively near distance by the standards of sea travel. The warship's believed to be being tracked by the HMS Tyne and HMS Mersey and has been seen escorting some of the Russian shadow fleet that passed through the shipping lane. That's news. In sport, the White Ferns' defence of their T20 World Cup crown is in tatters. 2 games in on Sky Sport. And that is it. Sri Lanka have pulled off a very famous victory. New Zealand have suffered back-to-back defeats, falling to Sri Lanka by 5 wickets in Southampton and are now in must-win territory. Meanwhile, Henry Nicholls will replace Kane Williamson in the Black Caps side for the second cricket test against England starting tonight. The All Whites believe they have a base to build from at the FIFA World Cup. Midfielder Ryan Thomas says the 2-2 draw with Iran sets them up well for their remaining 2 pool games against Egypt on Monday and then Belgium. France and Senegal lead off Day 6 action from 7 a.m. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ele avatele mana alo o te momono whaatalofa mo whaawhiloai mo whaaturi mai Samoa le tino pele ele pa ia mana malo la whaafonganga nei tai hau sing malo la wale soifua maruia whamalo fo le tino ia le whalau. Swafa mana malo lo tātou whaolo Yusuke Riso tātou te avere vi inga ia te ira mo whaatalofa le nei tai hau fau. Parapatia ranga le lei o le tātou matai siri le langi o lona lofa o tātou o ria nei aso o le aso o whaia le tua. Tātou te oli ma tātou fia iai, parapatia whaatasi ranga le lei o le tātou tupu siri le langi. O mori mai loutou sui fua mana mātu manosi o tātou fasili whai manua le o mana nei tai au vi iai o lona lava swafa. Ia alfa mai lo tātou o tua, tau tai tātou wholau mara nei fo iaso ma tātou wholau le lao lona alofa o tātou iai nei fo aso lulu, se fulu mara fitu ia iaso uni o le tātou wholau mara lua fe lua se fulu male ono se mai la whaafonga le poro kalame maro le tai au. Ara Radio Samoa, e whionga kalman mana tāsha vai luafso san mai insini o le tātou Facebook, mana YouTube o Radio Samoa, se roa tasi pātia mato o na nei te vai meni. Tau tuaina o se pai ele tu la. E se fulu e le tai au nei, maro leu se maro se fomaria, kalman mana. Yeah, langi mai na fo ilo sunga leo tawai le nei tai au fauvi ia Yesu le lei ilona lo fo tātou au le nei aso fo Samoa, ma lo le soifua manuia. Ai sao, ele lei a le tua. Amen. Le lei. Ia, le atino ila mai mōmala whaafonga mai le nei fo i tai au fau, mala matanga o nia se fau o tātou iai, ole loi tau, mo le aso.
Lui tau, mō le aso. Mose, Moses, e soto, ma tā upu e lua, a olona fuai upu e se fulu. Ua matua le tama. Ona ia avatu lea i le awhawhine o Farao. I le ua fai mana tama. Ua ia whaai ngoa ia te ia. O Mose. O loo whaapea ana. A wā na ou tōi nae. O ia nai le vai. Mose, Moses. Na whaia le whaatonu ngā Farao le tupu o ai kūpito. Ia whetongia tamatane a Isara elu e whananau mai. I le vai tawhi. A o tamaitai. Ia wha o laina. O se tau mawhai ngā Farao. Ina ia wha ai tia le whai tau au whai. O tangata Isara elu i totonu o ai kūpito. Ne i whai ma whaafi tā uli se aso. I lana whai ngā mālo. Ua whanau mai e se tasi uru ngā lii mai leitu a inga o Levi. Se tamatane. Ma ua lana nā ina le tama. Pea i le tolu māsina. Ua mawai le tolu māsina. Ua whainga tā ona lana nā i le tama. Ona la tu ua lea o le tama i to tonu o le atokome. Ae wha tawhea whea i le vai tawhe. Ua tawhe atu le ato. Ma ua maua e le awhawhine o Farao. Ua mana o le awhawhine o Farao. Na te tausi a te ia. E whai mana tama. Sa iai le tama itai o Miriam. Le tua whawhine o le pepe. Sa muri ai. Ua whai le madienga ma le awhawhine o Farao. E ave e tausi. Se ia matua. Ona tā toe wha fo'i ane lea ia te ia. Na te tausia. E whai mana tama. Ina ua toe ave ane le tama ua matua. I le awhawhine o Farao. Ua whaai ngoa ina le tama le nei e le awhawhine o Farao. O Mose. Whai maila na tala. A wana o tō ina e o ia. Nai le vai. O le vai. O le whaai-longa o le ola. A o le vai foi. E oti ai le tangata pe a le whaauta-uta. Tō ina e le awhawhine o Farao. Mose nai le vai. O le tō ina a lea e le atua o Mose. E whai mata itai. Na te ave ese ina mai lona nuu o Israelu. Mai ai kūpito. Ai tai atu i lato. I le nuu fola ina. O kanana. Samo ai. O loo fia tō ina oe le atua nai le vai. E whai oe mata itai le lei. E whai oe, ma whaasino ala le lei. E whai oe, ma pū lenga le lei. Ire nei fo i aso. Ai a pe a se i ofo ia lou ola. Ina ia tō ina e oe ele atua nai le vai. E whai mata itai. E whaaola ina tangata uma. Mata i atu i lato.
I le ola e whaavavau. O le maa lo lava lea o le atua. O lo fia tō ina e oe e le atua. Nai le vai. Mō ana fe au ma ana ngā luenga. Tātou te tāru. Whawhetai le atua. Na e tō ina e mose nai le vai. E whai ma tai le lei. E whaaola i le nuu o Isara elu. Fesoasoani maia ia mātou fe au mga luenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Jehovah Shammah, excellent to Jehovah Shalom, le tuo lo filemu. Jehovah Nisi, le tuo lo manumalo. Jehovah Rapha, whawhetewa o malolo. Jehovah Shammah, excellent to Shalom, le tuo lo filemu. Jehovah Nisi, le tuo lo manumalo. Jehovah Rapha, whawhetewa o malolo. Whawhetai, whawhetai, Jehovah Tele olo alofa. Jehovah Sikenu, Yesu ola uami utonu. Olo umagiu, ole wasa olo toai mato. Olo umagiu, ole wasa olo toai mato.
Alabese ale everlasting praise malabese he over shama in was for lima le wata anele tulai ono le fa fonga le polklame malu le tai out really Samoa unato fa longa ale enterprise motor group manuko mother Christian saving yo na minute on fanga solo polo tara musika so I faith lo yo le tai out yo musika la fo ya wa kwar pese if you siva mai et ai mani di maru le tai out fa mala se fo le tino he le alo su ju manga wenga o ga toro ne va so ta tu yai fa avano mai so taimi mo le tara po kalame a reto o le ola te pena mai so pasta la fa copa to quarter fitu le tai nei o le tata malu o tai fa nga na mo ne fo so lolo today in history taro ba boni mena tu pula so fitu o uni e le telo to sanga ba o le tai na e le fitu e le tai nei ba fa pongo tel fo le ngara pro tani ba tar fitu taro po kalame mata na o tai au bo fo si taro ba bai bo mai no wala wala le fo e tai au fo Talo wha ta avale o loo mai tau atu le taimile nei o le nā lava I whio lolo le tātou traffic o loo iai. Ai o loo sologa le leia, flow le lei le traffic I le taimile nei. Le ai fo se wha lave tau ta avale le nei taimi o le tai au av ta avale. Manuel amtanga o le nei fo I aso le was fulonu minuto te ai le ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Mai ka matal talo taura ne foi tai au fo tama ki makaura au kilani no whanga whasalango Radio Samoa I walo e le maru lu e le nei taimi o le tai au o winga wha mawino le tau le so le whasolo na awao e le taimi pa oi timu ni sa vaenga au kilani whasolo foi na langi le lei e le telo vaenga o le vaenga le sifo au kilani leo te vavai atu pa oi timu ni sa taimi o le so yangi mari marsapini mai sauti si sifo sifuruono o le maurunga na le maruru wha mawina mo au kilani mo le o ngā tono nei vai aso o tātou iai tai au pe au ria le whasaro foi na awa lang le lei pa o timu ini sa vaenga au kilani tutusa le lei ale maruru o nei matai au sifuruono I lona maulunga o le vaenga o tuatua le alangi le lei le as for reile whasaro foi na awa lang le lei le as to nai awa pa o timu le tela vaenga au kilani le sa langi le lei le aso ngafua pa o timu le aso lua o le vai aso o luma nai atu Whamabongo tui na mai la mai tau I le fo I taimi o le tai au. A whanga solo fo I tāna pakalame manu o le tai au. Roi le Samoa na mwhanga tāna wawai tūlanga I le tau tilo I si vaenga o Lusina. Pena po le tau Samoa manisa vaenga o ke Lopez Furubanu. O te aile tūla e ono taulanga tangaloa. Whaiva lau niu talaina whawhiwhanga roi le Samoa ne fo I tai au. Fau lea tunua ngā jiuta mga ruenga o le tai au. Malo leusu a wharkako pa yaso. Mani e whaiva le yaso o le peselea. Tau sang mai manu. Ilona whainga, e se fo ilona mai tamina. Tamalo o le nuku, le au matutua ma le pule nuku, le au manga o le lilo mai ava, sauni o
Tasilua tolu fa. Lo se folo mo fa mo tele July ono malo fa tai da tino ila mo mo fa fa ne fa tai mo tai au pa anga fa tala fa mai. Don't want to Facebook mari YouTube ro Samoa ke ola fa tama ke mo kauro. Au kilani no fa fa sa longa ro Samoa ne fa tai mo tai malo la versi fu mo wi na to fa fa mai le tasili mai tolu amo so se vai au kilani manu tu tu oyo lona malosi. Ya fa pena fo le FM 106.1 Samoa. Good morning. Malo la versi fu mo wi. E foi tai so a fari ka ko bai sorry Yes. Ko ma ingi mai foi ngi kai a ori maru ori ya ole maru ma to nei a ke ro bangala americano ma nga yalla ko samar ne bai tai ya fa pena foi Samoa ma da ya maru ole Samoa ma to la ne wo maruru ma to foi ya mi ngi bai kai mo to sang ma lo ta tu yai le to lima masina na fa to no le fa nga pa lo ta ni si lo te lo wa mata sa fa te tari le bai le paketti pe ona fa tu mai na va so bai mata na fa so mai la tu policy so te lo le si policy le palen fa lo mai na son na fia ngalon man O le lato policy le na e te saunoa mai ai o le ua whaalawi lo mai o le a mawhai o nā anga vaai ia naitina fo ia o le ua fuafua o le a naitina maitanga ia lato ia ngā solosolo e whai lato scans fo ia po a lato siaki ia a o le i o fo i taimi e tu SSA nai i lato ma lato pepe fou so i le mai tau atula ia i le fuafuanga fo i a le leiba lato ia le taimi le nei o le whai tau a whai e le wha pia fo e lima sela pia ma lima sela wafe le au fa inga lava fo i o tina maitanga le o le a wha manuia ina i le paketi la le po o le folfolanga po le policy fo i le ua au mai le leipa o le a le totongi ina i fo i le lato siaki la pia o e whai lato scans i le taimi leo o le e maitanga so a fuala iai e ia ka ilo ia te ia o le a iai tina e manuia ai mana tua fo i la e ina isi tina o la lava e sa totongi lava e lato ia lato lava fo i siaki i taimi mai se lava foi mai lai le tausanga lua afe lua sulfa o lo fa mauina foi lele o le lava ua amata ona yaiti na mai le taimi le na tasi vai tolu pe a foi ai o la ua leva ona le to tongina o isi foi o fale mai fa tu malo foi o la nga subsidize o la already ai le fa mama avenga a o le tulanga le e matua nga le le matala fe unga mo naiti na foi lima vai le ole le tulanga foi le tau income pe a fa pe o fainga luenga ni se o ainga pe to tasil tanga te fainga luenga ia tau ia tala fea unga lava la but i lo kilo foi lele awa mana to tinga mai tanga uma e ki ngai mo o miel so swani e tina le mana o miel to inga so swani but ole anga fa tasi uma ai fa fela a fo ila le population New Zealand pe le ko ki o ka ko le 5 miliona ai au mai la le proportion fo ile le tilo ia le leipa fo ila to le la to policy ia ma fai fo na auxilia lo ma fo ai fa pe fela le fa inga isi fo itina malava how long this policy will stand o fe fo i au mai ai tupe e ma fa ai ona fa tupe ina ia matongi a fa pe o le universal le lo tala no ai ia a tonu ia tele nisi vaenga fo ia ma fa ia ona fsilingia ele malo le atunu fo i le policy but o le tulanga ele man wi ai na isina mai tang o le lau titula tua langa o le policy na whailoa le health spokesperson Labour Dr. Aisha Barrow o le whainu mero lo ia ie fuanga inisi o lo o free language scans tamina nei so looks like e leo a fia lanto le whainu mero limas furuafe but limas furuafe o lato o la e tongia lanto maternity scans for ia pe on the iai so o le si lava anga ato uma already o la free la to scans tamina nei ele o afia la to tono le o le numero le il tau titi lo tu nei vanga sa fa mani no le so te lo se vanga ele fa fong bai le tu pa o tina fo le mal tu lango e la to fo ia vanga sia ke le fa mai o te lo se tu langa fa fi ne fo la to ele fo fanga le polo ia o le sa fito november mo se fila tu no fanga pa lo tani sila o vanga o mai o le wa mata na fa lo mai policies a party o na tau fo na fu ia le ata mai o le pa o le pa lo tata to ya wa te le na vanga tau o na nga ia le tatu pa lo tati ti lo nga e party o la e fo e le la to policies mo tato o le policy lai ma fai ona fato a fatau nu pe fa pe la tu le mai lai pa ke wo ka ko mau ka ko wo su fo mai
Ja, so ole tulanga na iai ole fiole exercise cat mo latou I Australia. Ole pe falling mai e no extend. Is taimi sampai jauh fai loi toro Australia. Is taimi fai talo fatu pa angal cara pokalam is bang Australia ole bang na bawal cara pokalam. Ya bang ayo fai loi mahalo Australia. Foi le tulanga lai pe kau fero kau la ko foi pensing ya. Atono ole o tama fai foi le tilo sa tau la foi ona uma ya uni. Le tulanga le o ya inga foi Australia la tau le fa nga ina la tau swa. Ai mai se ole tau foi ole pensing o yai but ole la tilo iai I le taimi le nei ona o le wa amata ona I lo mai tūlanga matau nu unga fo I o le di o le pe ona iai le vao Amerika ia ma Iran le la o lo o iai le tūlanga fo I le lato kat ato no lato iai si swinga fo I le lato vaenga le olo iai le taimi le nei I le lato fo I excess kato la wa already fa wow le taimi le nei so e kaulanga o kia yungi wa uma le vaenga le na ia ai anga I mai seisi face fo I mo lato but ia ole ato e fa alawi lope a fa apea o la ole a makua I koe ki lia lava fo I whainga malanga va ai I le kako straight le o homus le olo o iai va uma ye if so swani mai le la uinga mai o pengsingi mal swa so na vanga na pe on mau le porkala me fo ia ni sa fa bonga mo tato lo la papa o Australia amu o to o tango fi fo ko pensing yes o je lo titi lo pamu mai lam tango ba ya so o mai nei lawa lalo la titi o le toluta la ilelita octane 91 ya mo tato ye ni sa nei walanga ese ka o pamu ni ya pumping sing o la ka o fa ngo fi tango fi la to ka ngebe ke ya pe lao baba ya kwala ko fi lo mai ya ka si ye ya pe warning mai fo le fa pe wa a makalonga sangi le peace deal la Amerika ma ska le ke au o na saren suidi ka o pensing ya ala ti lo po ska mi o lumba ka si ela ka mai o mai u lai wo ko fi lo fo ya ko nga ka mi o kere porofikia ba ngale company pensing awai lo water chunga le yai kere lo ya lo fiangal man o le stock New Zealand na yai New Zealand ai o je lo stock na yai le fa le tau le o ke lo la fa wa e ko sala afu ka ngo fiol pensing ile sai ia mal korma singa lo ko nga nge tulang e tongata o sa e fero lo si du o ka mai mana ko porofikio mo ona ba nga e taun fa mana tu de matu le ya so ta pena nei fa na u ta mo le onga a ba ile le o le lap ta inga na mai fo le e ya au le ngi fa ai ba ke fo ile fa fo mai le tino ta ya e olo fai matau tawana wi fo nai fa na fo e tono ta ba fo le fo ile tal no nai matu nei fa na u nei ta ya pe o te me mo nei fa na wa o se tulanga le sali pti fo ye se pula onga le Snell's Beach School I lunga Dawson Road I latalata I Mahurangi Road East Road ana fi le iva na le pti ai fo na yele tamai titi o le na savali fo ile anga ya tu le onga ya ai a makalonga so atu yele van o le manatua ino o fa longo le tala mo le ven fa pe ai foi se kamalo a le mai ta watu le tala le o le fa fine a po le ma fine le sa ya aveina le ven ma ta mo fai foi le ku akule lo le kama kiki ma fai ta mai te o mai te sono lanta vale fa ftai la le fa ftai e pula onga ma fai onga le tamai titi le poto foi le nga onga fai ya kama kiki le ai le a koso so o le si ai nga le sa vale atu foi e o anga ile onga ia ma sa o to ile o si tamai titi pat o le lapata inga ai mai se la I South Auckland ne sai lapta inga na nafi ina ia mata I tu e le van le na ia o le ai failanga nga luenga nga o le kufukufa lo le tamaiti lapata I tamaiti au lava ne o la talia ina ngi mea au mai se tangata ese ia ilako po lole po sukalaki we never know what's in those lollies and sukalaki but ia fo ile lapta ia ina I fanau au le oso se fo ka avale ele au fie ke ka avale fo ka avale le masangai ia mauti no sa vali le leima va ai saunga le mulungo le awala ole baba ya foi le ata mai tele tamai titi sa ta faia le tamai ta ile fato sina ile ma ata fai tono ta vale ole ata mai o tamai titi ole le taliaina
mai lol me tau na fai te no sa ini si sa vali for resipito na va ve ona sa vali ai ya malatu wo fa tas volta sile va nga tau fo ona ta no ma tu nei fa na kon fai o as a group Yes. va nga le na fo le fa tai la tau yon fa in tu langa mo nei fa na ya a o tu langa na ma le fa manatu ya bone ma tu nei tai hao a fa pe nga ki ko fa fo le yo kai me ke ma dei fo mai ka penga ya le ku ku yo ka fa kar ngoi ka pa ki ka ha fa mo Lele, so duas fuloro bino cholo chon chado le chola fi chola fa fokon po kala be barol tai au. We de sabon ne foi tai au fo. Tado ti tilo ma fu ango le stress so tu pulanga tal vole ne by taimi. Ba mai ni so fa fi fianga mai no fa pesa la faiva. Balo mai ba no pa be au. Kia ora, good morning. Ano ta we pongi ni. Talo for Samoa og Mr. Cowboy Lenny. Far for funger med mig, mor, mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! You've got ambition, goals, things you want to build. We back you in making them real. With teaching that's hands-on and personal. And lecturers who know your name and push you to be your best. With support that understands your journey and backs your next step. A campus where your culture matters and where we stand with you. You bring the drive, we back you with everything you need to succeed. At Unitech, we back you.
Apply now at unitec.ac.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Tanoa. Mawa e whapitoa al whale ofu le tanoa. La e il whanau, e ta I loas furutala. Of tino ali ima tama, ua ta I loas furutala. 5% to ese benta o la e tinama tama itai. Eir, susuma I loa I le tasi lima iwa o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta I mai I le lua tasi fitu, tol whawha ono. Tanoa. Where is our Malle to Moy Malle Proclame Maro Town or to Louis for Middle Talo to La Fitu Jamina Mato New Sila, Niki Oka Wakumako Kami Island to some Malto Jamio Nayai. Yawape Kelolai, K5, Bangalai, or Scadi, Spang or State of Scadi. Or Bogoiki or lunchtime or Bangalai or America, Mashibang or Long. Ya lai le la ko lai mai moi ka long ko le I polo lang so ka lai fa nga solo a the poti na ma won pokala me ngon man na le mental health and well-being commission report or kwata tu pulanga televo de tono New Zealand o lo afia I mama o ni Pacifica o le vaenga fa ngoina psychological stress distress le mafu fa ya o te lo te le mafu anga lo fa le poti le mafu anga la ona ma wana to I tu la o se whaamtalanga leo o lo o watu ina mai ele child psychologist sunga ya Sarah Chatwin o le mai ta wina o tulanga fo I tau lava le soifuanga ya so ta itasi o tulanga na o le o lo o afaina I ta maiti o le whaupunga child psychologist o lona winga tilo le upu ta maiti I le taimile nei ona e ese fo I le whaawasenga ina o le upu ta maiti I tau sanga mo le sila fia fo I tātou mātua pati o tūlanga no iai wala ona alia I mai ona o loo tilo I le vaenga lea tau I le pule I le ola o I o loo matua mawalunga lava le pasene lava fo I o loo maita wina ai o le suenga lale na I tamaiti po o mafua anga e alai ona o lātou I le tūlanga leo le tau mawhai e pule lona lava ola I o tūlanga ia online content pay for tātou talanoa le amtangol nei vai aso niso tūlanga o loo tau tilo I le malo I le social media ban o le lai mai tau atu o le sile vaenga o loo makua I kukua lava le afi ngai ka maiki ngai ia o tūlanga fo I lunga o penga te whailangi ai mai se o le olanga ia so fai so fo I le upu child ona I te tonua onga ese fo I whaawasenga ina o te tonu lava I o New Zealand o le legal child e tatau ona o I le se fulu fa ona tausanga ai tamatala vo waka o se fulu fa nga se fitu but tilo tatau le United Nations Convention on the Rights of the Child o le fa mala mai no le upu le child po le tamaititi so o se tamaititi lava ua whanau mai se ia o I le se fulu valu lona winga alua kwa le o kau le se fulu fitu tausanga ia o ina tonu ala o lo o iai le tausanga e ta ua o tamaiti I le vaenga atoa lea po le tilo le lalolangi au ai o lea lai tilo ia ke au ke whasa o awa o longa se fulu valu ka maiki ngai vape oh yes I'm legal ia awa telefoni se vaenga I mawhai ona o lato entitled iai pati le tūlanga tau le mawhau ma le su eina o le pangakia le iai tamaiti le taimile nei ia o vaenga lai o lea e afi ai o lona winga mai I le kausanga lea sau le 5 luakwa o le sulfitu sausanga
ia o nai tamaitila ia o leo lo o tilo ia le child psychologist ia le wa mai mafuanga kele tamaite nau fo le tulanga leo le puli o la tobula ai o le fo e mafuli la fo tamaite pasifika maul o nai fo tuanga la tilo tu sai ma le poti or the problem is here o lo il fa fi tauli e tauna sila le ele malo mo se tali o fa fi tauli fo le ina ia o le to ya fi nai tu planga talo ia vai ala le sauni mai mai ala fa fi fianga man penin no fo le se tato le poti manu ngana walon tu na to le tato malu o ta fa nga nga to le ola so ya pasta la fa ko pa malo si fo le ta fo Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Halo whaaveta a vale mai tau watu I le vaenga lea a imangele on our Southwestern Motorway o leo o loo iei lea tau le taa vale le taimi le nei so mwhaifu ana so ni mai le malu le tunu whaailoa I whailungo le tatou penga ata whaailangi ia po na whea tonu lava pe a whaapea e te sila fiane le vaenga lea o loo iei whaalavlawe tau taa vale le na I na ilungo le tatou State Highway Lewis Fulu le vaenga le imangele nisi o vaenga o tatou awala o lea tu maua le taimi le nei I le feololo lungo le tatou Southern Motorway ma ngai o le feololo mai fo I le taimi le nei se vanganala I takanini ma le va lava le na ma papkura mai tau watu fo I le taimi le nei o le na ua faisite le vave mai ona pisi o le na fo
fo I vaenga o le awala lungo le tatou State Highway lua se fulu na o le vaenga fo le tatou industrial le I Wiri on State Highway lua se fulu faisipisi o le vaenga le na ia onisi o vaenga o le tatou awala tele fo le lai mai tau watu faila sipisi o tatou nai mangele I le vaenga le nai lungo le tatou State Highway lua se fulu State Highway suma le ono le fo I mai tau watu saimile nei o le na lava o feololo lava fo I mo tatou ia ai mai se fo I langa ia tu le na I matu le taimile nei o le na fo I lo feololo a ta vale tau tu ana tau sisi lo saunga le mu lungo le ala tele te su lo minuto na ta leo le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my mo aing. Bolu sa baki manono apolima isamo nay. It's simple with 4 easy steps. I'm off here, ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. Alofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo le soifo maruia tatu atunu o te fia foi fa filoa ia te oe mai tatu polkalam milenei o le areto le ola ya malo le soifo maruia o le tusi Ioannes fulua al fai upu e lua e fa pea ona sauni ai lea e ilatou o le fainga ai mai Yesu I lea mea o le upu mo le aso le nei vala aulia se tasi e te lua ai Ua e wala uria se tasi te lua ai se aso I lo fale po se mea. Ea o le upu e. Ua I lo le taimi o mene o le taimi a ai. O le taimi siri lea o na mana ia e mafuta ai tangata. I le whenga inga tuai. A whapete wa ai le whenga inga tuai. I le nuu lea o Israel. E ia latu mea i tau o tausaminga whamanatu. Pea ma le fitu pe valu tausaminga o le whenga inga tuai. E whamanatu ai ia ni mea fo ia na whaia le atua I le tua nai mo le nu. Ia lele mana o le atua e poto tangata ma whamanatu le mea le na. Ai ole mea sili na tele le taimi alu ai le whamanatunga le nei. Ole mea lea ole a ai o tangata ma fellowshipi. Ole a ai ai e tele I le whamanatunga. Ta ua tele mea lea ole a ai whaatasi o tangata I lumo le tua. I le matai fo I lua sefulu lua. O loo whaatusa fo I Yesu le malo le tua. I le tausa maanga. O le ainga fo. Whapena fo I le taimi fo I le na wala awina Yesu matai o ma maua. E Yesu le o langa o matai o. Fia matai o. Ia levi. O le memo mua la matai o na whai. Ua ia wala au lona ainga mana uo. Ia ma ua whaile whainga aitele. Ma vala aulia ai Yesu e fai ma malo whaalolongi. Ona a ai foi leo I latou. Ma tala no winga o le a aia o le mea tā ua tele po le fellowshipi ai e tangata. I le tatu tusi fai tau foi. Fai mai na sau nia e la salo ma ona tua whawhine. Ia le ainga I lo latou whale. Ua vala aulia foi Yesu. Laku Yesu. Iong laku a ai foi lea. Ma tala noa. So le sona la mo o I le asole nei. O le taimi le ke lua ai le ai tangata au e te manatu whaatau wa ai wa e tā ua le tuspaia awa o taimi ia e tā ua e mafutai ia masasa ai ia loto o tangata ia te au fo ele ai se taimi sili la mana ia te
o le taimi mātou te ai e fo maro tō rua ma lau whanau o taimi siri nga banga ia tala noa ia ma whanongolongo i tamaiti ia lātou tala e whai ma ai pe tai ona o le tātou atunu ia ese a tātou atunu a whapea e ai tangata matala noa ia pe ele ma whau Wai whanau I kala fo ia soi ola ki au kalangoa ma kau kala la ke ai whaingal ma kalangoa ka whanau kua whai mai tala lau tama ai o whele ngukwe ai o whele ngukwe kau kala ia pe saanga kau kala I le taimi e ai peita ia e mana tual melingi o le ai e le ngā whapenga o le ai mga o le tua o le ai o le taimi o mai whakasi ai e fellowship ma tala noa o ngolo kemi maa ngai alanga e whetuwha I ai ai vai ngai meo palalangi langai maa ngai kele meo le ai vai ngai palalangi ai palalangi sorry e ai le mu ama kalkalango ia ingu singa la koi pu vai ka kele whako ke ingu ke o ngā foi o ai ia ingu singa ia ngofo el palangi kau kala ia famatala le me ia ko ai sorry le ma ngai ala me o fenga kongwa ngal me ale ai la ka ko sa mo ele tatu uma sorry nga pa fanga pise meetinga ai me fai le ai se fellowship le ai se talo kwa alu ka kala ko ia ele ke kwa kala ngoa ingo ai mana tua ia me le fai bai tala tuspa ia wala au lia se tasikelu ai ele va perga me ai polfia ai tangat ai ole baftanga o nga o mai tuspa ia ole mele ole ai ole fellowship e te lua mafutai so mo o foi la nei aso ya va ai se tasi ke vini ia lenga yaso I falfenga luenga ka o ka lunch ya o ke fai ka ke e sau menga ka lunch e fai ya ta lunch ya fa pena foi la a ti tatu umba bala ulia se silo fale e sia u fai au to ina le ngai ngoia so sende sumol to ina matou e kale sia nei sala fai o le fia yo le to ina fai le me o le fai nga ai ilo na fale fai fai nga ai mako awai mako ai fai nei la fai nga ai ia o le mea banga ia o le piriaki ai tala no ai fetufa ai ile nga luenga ale tua ia mo o ile aso ngai bala aulia se tasi e te lua ai matala noa I lena yaso isu whawhitai awa o mai au whionga o ai le ai o le mea sili na tā ua e whaata ua ina mota ngata soifua ma futai whawhitai isu amen Ile
Sangola Sisters, Lele, ina wato lua mino tolo tolo talo le tula fitula so se fulu mala fitu uni o ana mena tupure nei aso tau sanga o mawai. So sanga tasi valu I vavalu o le ulua I taimile nana whaatu ina ai se whale mai whaapitoa lava fo'i mō le Navy I te tono Amerika. So sanga tasi iwa lima se fulu ia o le taimi mō le na whaataunu ina ai se transplant po se taotonga lea mō whatu ngao I te tono o Chicago. Tasi iwa ono lua ia o le isi le nā taimi o le FIFA World Cup sa iai na manu malo ai Brazil. Siampingi ia Brazil I le lata alonga I le vā ma Czechoslovakia tolu I le tasi. Nisi nā wa inge mena tupule nei aso tau sanga o mawai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Ua ova maleono sefulu tausaga le tautua a le Christian Savings. O le auaunaga e fesoasoani I le galuega a le atua. E ala I le lagolagoina o le fausia o faaletapuaʻi, o mautau faafeagaiga, faapea le faatau, toe faafou o mautau le galuega. Faafesoataʻi mai le imeli info@christiansavings.co.nz po o le telefoni o iva 5valulua o tolufitu, o iva 5valulua o tolufitu. Tātou galulua e faatasi, e faalautele le malo o le atua, e hiai ai inga faapitoa. Au kilani I saute, o sa iri se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai I le ovalu selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau sa ili, filifili ma ave loa lau tāwani. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. What anymore, Nana? The agent's just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Hey, hey! In this update, Immigration Minister Erica Stanford's predecessor says ongoing issues with officials misleading ministers isn't a good look. A report's found MB staff tried to obscure cost increases on a now scrapped project to upgrade border biometric systems. Former Labour Immigration Minister Andrew Little says he had similar issues with officials regarding the accredited employer work visa scheme. The Public Service Commission is launching an investigation, which Little says is a good start. It's likely that the Commission is going to have to look more deeply to see whether there are any sort of organisational or cultural issues within the immigration section of MB. The ACT Party's vowing to crack down on regulators like the medical and teaching councils. It says it wants to ban them from disciplining workers for lawful expression outside of professional practice. It would require regulators to remain neutral on political issues and restrict mandatory training to matters directly related to professional competence and safety. ACT Public Service spokesperson Todd Stevenson says they're regulators, not ideological enforcers. Health New Zealand is progressing work on the country's first registry of female pelvic floor procedures using surgical mesh. The agency signed an agreement with Melbourne's Monash University last year on the Australasian Pelvic Floor Procedure Register. Kate Rickard has more. Health New Zealand has since partnered with charitable trust Centre for Health Outcome Measures New Zealand, which will help support it through a seamless rollout. It aims to start a pilot study of the registry late this year. It says this is the last step before deciding whether it's safe to lift a 2023 ban on using surgical mesh for treating stress urinary incontinence.
Police are investigating traffic camera footage of vandalism on a new Wellington Harbourside path, which led to a cyclist being injured. Firefighter Clark Townsley was riding his bike to work along the Tiara Tupua shared path on Sunday when he crashed into a large rock. He believes several boulders were deliberately moved onto the cycleway, and the Transport Agency agrees. That's news. In sport, Henry Nicholls will get first crack at taking over from the retired Kane Williamson at number 3 in the Black Caps Test batting order. Captain Tom Latham has confirmed Nicholls will come into the 11 for the second Test against England starting tonight at the Oval in London. The White Ferns' hands have let them down again, with their T20 World Cup title defence now spiralling out of control after a 5-wicket defeat to Sri Lanka. 2018 champions France begin their FIFA World Cup campaign from 7 against Senegal in New Jersey, before fellow Group I sides Iraq and Norway square off in Massachusetts from 10 a.m. At 1 p.m, it's Group J action between defending champs Argentina and Algeria, before Austria and Jordan square off at 4 p.m. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Ava ta'avale taimi pisi o tātou a wala lo iaile a tau le ta'avale i le vaenga lea Victoria Street West i ina le Auckland CBD le taimi le nei o le tae au. Mai tau atu foi o lea foi o lo iaina isi a whaalavelawe tau ta'avale mō tātou foi i mo le Silafia State Highway Lua Sefulu, link anga i le State Highway Lua Sefulu a on the southbound lea o lo o iai te whaalavelawe tau ta'avale e lua la lane so le nao lo o poloka on the southbound i le taimi le nei i le vale na o le lua sefulu ma le lua sefulu a o lo o fautua ina ia tautua na foi ia e mawhailawa foi na suia nisi o route mo le nei taimi leise whalawalawa tauta vale State Highway 1 Hill Road to Redoubt Road on the northbound o lo o mai tau atu le foi o lo o poloka la leise lane le na e maise leanga ia tu po le pasia le na o le tatou on ramp le na Hill Road i le taimi le nei ona o whalawalawa tauta vale faise pisi mai o tātou lale nai i le tātou State Highway Lua Sefulu le taimi le nei Mangele Bridge o le mai tau atu whaisipisi a mai se langa i atu fo le nai oni hanga le taimi le nei o leo lo o mamawhale traffic mō tātou lai i whaisi mamawha i ngai Hill Road ia ma slow down lava fo i le taimi le nei o le tae au mai se vaenga na Redoubt Road ia whapena fo i le anga i atu le Garden ma le anga i atu lungo o tātou motorways le taimi le nei tu maule whio lolo i vaenga ia Southern City Bound, mō tātou, Southwestern Motorway foi, e whapena i le mai tau atu, tātou Northern Motorway o lea lava o lo so longa le lei, whio lolo le taimi le nei, o Nera Road, paule nao le vaenga o le mai tau atu le e whaisima mawha mai o le traffic, ai whio lolo mai lunga o le awala lau papa i le taimi le nei, Northern Busway langa i atu le i takapuna le tilo atu fo iai. O leo lo o iai le atu taavale lo no winga fo i o se isi whaalawe tau taavale. Av taavale whamole tau tua nā lava fo i lava ma to alau sila i lunga le awala le nei taimi o le tai au wona minu te ai le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. Malo se fomaria na tino nei taimi ole tai au fo mana to maria mai oile la fole to ole vainga lata mai nei e le tala ole taula ta to amata mai Samoa va to lo fa amal mai le tau Samoa e le nei vainga ole tai o te ale valu lo se fulo le ma fa le e Samoa e le nei taimi ole tai we got tau le so le amata na awa e pa ultimo ni so vainga ole tino e le so lo se fulo valu degrees Celsius mo lunga na ole vevela le e Samoa e le so lo se fulo malima e lona mawalalo aso lulu nei lo te mau fo ntaro so tai fo le Samoa su le tanto radio Samoa pia ana fa fa lo telefoni ni melo tupu Samoa
o ngā tōna nei vai aso, ia mai ei whamamonga la tamai ale amai. Taua whanoi whatalo whatoi tāna bukalame, whafonga mani mai mo mai le tunu, lunga Facebook, mani YouTube, ora le Samoa, whapena fuile FM 106.1 i Samoa, le ngā tōna mai mo mai. Ia mani whafonga Amerika Samoa, whapena fuile Samoa, malo lava, ia le soi fuamaria, le nei fo i tāia fau, se mai le talo le tau, e tōna New Zealand nei. Whatalo whal malo le tunu, so se vai ngon motu sauti alo tātu mafutai, le nei fo i tāia malo lava, le soi fuamaria. Whasalo pa utimu, e le tele vaenga Queenstown le so langi le leile awa ulima le fiafiana nei whaisi maruru le ea iwa le maulunga le maruru le so timaru whasoro na awa oe pa utimu ni so teimis futasi marunga le maruru walanka whasoro foin pa utimu langi le lei le awa ulima le fiafiana nei sifuru marunga le maruru le so Westport e pa ufo utimu langi le lei ni so teimi sifuru lima le maulunga le maruru whamawina mo le so o maru whasoro na awa oe pa utimu langi le lei ile awa uli mana fiafis futasi monunga le malulu Nelson fasorona awa pa unai wanga ni so taimi sifuli mana monunga le malulu le so kai kora awa pa utimu ni so taimi sifutolu monunga le malulu le so invekanko sifulu monunga le malulu le so fasolo ina pa utimu langi le lefo ini so taimi ole ne yaso siful fal monunga le malulu fa mawina mo Greymouth pa utimu nga fasorona langi le lei ila awa uli mana fiafiana nei whasoron pa utimu lang le leifo le tau Alexandra, iwa le maurunga le malu lu, awa oa pa utimu ni so taimi, e le awa uli, sifuli ma le maurunga le malu lu, mo blenum e le neifo yaso Dunedin, whasolo ina pa utimu ni so taimi, o le so lang le lei le awa uli ma le fiafis fulu, maurunga le malu lu, ma wina mo le neifo yaso ma le ayukara stete, malo le suifo maruia, good morning, whasolo ina awa oa pa una e wanga ni so taimi, Agi maria marsavidi mai matu si sifo fa sora nangi mai sauti si sifo ni so taimi sifuru dua marunga na malulu fa mawina mo kana stete le so e le motu matu le pi to la marunga motu matu kai taia e fa sora na awa pa uti moni so taimi sifuru ona marunga na malulu le so taru baba ai tulanga ile tau mo le mo Wellington good morning malo sifo maria pa angal taru kalame so se vai ngora mo Wellington lo taru ma futai malo la sifo maria awa pa una wanga ma mani so taimi Whasolo nangi marisa vidi mai matu si sifo angi mai sauti ane so taimi o la wauli sifuli lima maurunga le maruru wha mawina mo lau mua i le so o isi vaenga ye whanga rei langi le rei le tau pa unai wanga le so taimi sifulu ono maurunga le maruru sifulu ono maurunga le maruru o tau ranga langi le rei le tau mo o tau le nefo yaso sifulu ono maurunga le maruru o tau po awa opu awa fo le tai au pa unai wanga le so taimi Whasolo in langi le rei le tau roto rua Sifutolu marunga na maruru ora nefo yaso Palmerston North awa opa unai wanga mamani so taimi o le so sifulima marunga na maruru fa mawina mo le so sifulona marunga na maruru New Plymouth awa opa utimo ni so taimi o le nefo yaso sifulifitu marunga na maruru Napier langi le leile tawe pa utimo ni so taimi o Napier Masterton fasora na awa opa utimo ni so taimi sifulona marunga na maruru sifulona marunga na maruru le ven asola na awa opa utimo ni so taimi o le so Ele baba atu Hastings alang le leile tau e pa o timo ni so taimi sifulona marunga na marulu Gisborne lang le leile tau ele so sifulona marunga na marulu ma kiri roa Hamilton malo sifu marunga nei tai au awa o fo le tai au pa o timo ni so taimi le so sifulima marunga na marulu fa mawina mo kiri roa ele so Tama ki makauro au kilani no whanga whasalanga radio Samoa sputasilo ile malu luolo tu mau nam kwa ile loa kwa se mei whafua la pong sa mei whafua wha mai lawa i tau ala whasalo na awa awa pa utimu ni so taimi langa le leifo ni so taimi le sos furuono maurunga na malu luo wha mawina mo au kilani e le neifo yaso tai au pe au lia whasalo na awa awa fo ilanga le leipa utimu ni so taimi tutusa le malu luo ni matai aus furuono Lona mawalunga whasolo e na langi le leilas for reile, langi le leifu les tona i pa utimu les sa, langi le leilas on fua pa utimu les o lua, o le vai aso o luma na i ato. Whamabonga o mara o tu ina maila wa e taure nei taimi o le tai au, ina o se fulu ma le lua o te anile tura fitu tau tua reda Samoa, ma le pokalame malu o le tai au, au minato whalalonga le Enterprise Motor Group i Marukau, ma le Christian Savings, ma lo labara sui fuara nei tai au, patalofa monisi futau whaerupi, ama maili tara pokalame nei tai au fo, I think I can see, ngal mana ini solo patalofa mai oi Cairo, ai Kupito, se wawa atu fo i la foi from by Nisi Adelaide, South Australia. Peter Stowers, good morning, sir. Okay, so Pete Kamal, is it got my dick? I'm watching live in Cairo. Good morning.
whaftaile, whaafonga ka ko pokala mangi kai. Ya, le lei, lo to mount out of so tai fo le Samoa nga tung le va yaso tatu yai. Ai Lo tele o nei va ngai te fautua nei ai ngai matua le whaingar wenga. Most time il tai au spend a time whaila ko breakfast asi matamiti. Ono ta wo me le ai fa tasi o le ai ngai masa nei fa na le tai au. Ole time o le Philippi ia male taltala no. Pe ala o le whalonglongo atu ka ko areto le ola nei tai au. Ka wa kele mole mole time Philippi ma ai ai fa tasi mataltala no. Ya langa ia fo ya tu manga no Samoa ia o feelingu ko ai o feelingu ko ka kala bangele fa fo mala tunu pe ona ma won tole on ya me anga ma se Samoa la so ngi kai ia wa ka ko mole time ole mole time spend together ya ma ai walta sile fo tuanga talenta ave fo nai matua mole time il tai au spend manai fa na ai le yo lao fai fa let's go ma ro le tai au ma tal no manai fa na ba ga yo nga kai ya Io sai mi ta ua lava na ya mai sai nai fa na fo ya ole tu wa inga ia wa mantua e ka me ki langa ma koi o ke ngi ala vanga po moe mal fa ngoa ya ala mai lo la tai au ko fai fa ka silanga i puki mana yo na matua ku sa pele ma koi sa fa i fo ile ma koi fai se ainga au le puki e ngu ko fe ai ia mtala no atu yo na matua yo na langona le alo fa ma fa na fo ile ole ko okay ya ka ko alo fia ka mai le onga ia mal sai nei le onga ia ai onga fo le puki le val ko inga malo mako yo au ke fa fo ya wi fa penga fo ya wi la fo la fi mai la le ia wa fa pena o le mana ia yo tai mi o ku salava pena o le puko fe tala noa e maua ni si ba fa nga fo ia pu afo ni si va inga tu tala ala mo makwa imanga ia nga alu ka nga ka ile aso ala mo makwa ya lu fia Absolutely. Ya wa le mana ia fo le it's quality time pe an no fantasy nei matua mana fa na matal no o le me mana ia o le lo al matua po le me line goes through le ma fo fold mai titi fo le ai o se talo fo ile time e ma fai on fa so atuai ya mana fa na ele lo fo fa na le me la goes through ma fo nei matua ka fa so inga o se le ngi ka mo ka so fu I am a one time spent together. I tasi fal to breakfast and spend a time to pray. Manga yang ngal kaya. Ya no hala na fa na wala fo wa ma wal ma ftanga fi Yes. Ya manga yang ala fa ngolong ngel ang retole lang ngit kaya. Na ya. Na ya le retole aka ko ma wanga la retole la so ngi. Manga kele. Ya ai wa ke fe solo ma fa o pe sang pe lunch ai. Ai ko mo le ola le anga ya so. Al ta wana ole no fo le la loma fai fa tasile ta maftanga nice o maka ka lo nga New Zealand ma Iran nga fisole o ke fa ya kuori ke lo le mo ole me nga siringo fi ai kwa ma o lunga ole mele le vole le soka New Zealand ka ko ka lo nga New Zealand ka ko lo la ka pie la lo New Zealand la sole arka alole ka lo ma Iran nga fisole ai mo ko maka o kia ko dualo sa mole ta alo ile awo fo le New Zealand ol manga ia so ka lo ia ku kusa fa ai manga ia kusa lo ai ia afua foi la ia fo ya Iran vai onos fulima Iran fo ile tu langa lava ia tau soka ile la lang ia o ta tau le na esa no na fi ele yo ka ko lunga le ngos fu ia afua la ia tsai mile nei o mana ia tele la afua foi la ia ai ku piso le la tau ta alu I think o la so sa ia la tau ta longa le na ia o tsal tonu e fai fo si tu langa mawalunga foi ai piso la tau il tu langa le soka ia ai o le mesi le na fa tai o makoi mai sfulu ngon ngeo ka sanga foto atu e o tato au soka I le talonga fo I soka ai mai se so nga champinga la langi ale mana ela tom fai ai sa wa pe ala titilo o Iran a fo ngumela lu se fu se ko sia Denmark la lu se fu o Iran mo ya Iran lu ko a mela le fai masuia le rankings le tamasanga le wa yes ta tola New Zealand e varu fu lima so ko sia ki kasia pe sa o pe le ke le ranking la New Zealand le ma ngai so ko mi bikal a New Zealand so le New Zealand la varu lua
ia wai fu o ke loinga o results o talonga le fai le World Cup e fai ama su ia rankings o le so la balu lua la New Zealand termine a lua tolu Iran kwa maulunga ku langa le Iran e pe afua hele ku mamainga New Zealand yes mana ia so se lo paseng ia karsi le sila kalong ma ke le ala ngoi malo New Zealand ke lo fa tamala la titia ia la to puipuinga ele skolen ko skoia Iran lenga nga mawele sila ko skolen ka iruai ia am ko ai soli amele ka ole malolo am ko ai madia lo ka la maka soli ia wa ki lenga bai la maka wo free well life free by do TV one seki mangai really nice mana ia sama fai nga ia mai se ke fai aku foi la ia or ka ko goalies ia or ka ko goals ia na mau ka sia vol ka nga ia so mana ia foi le history foi le ia matala anga foi olona ia o la ka alo le soka ia mai se foi mo New Zealand la to so va to le top 10 la ila lang de soka termine la number 1 Argentina ngumela lua falangi ngumela ko Spain ngumela fa Engelani ngumela 5 Portugal ngumela ono ia Brazil fitu ia Morocco Netherlands avalu Germany eva as for Belgium all top 10 ka ila langi o te loai e suia ila Gigi Lodge fai ama suia ia rankings for le fuanga e results o talonga ia fai World Cup ia altu langa na all top 10 mol nei time ia fanga solo nei polo langi o lai host America Vancouver Canada ma Mexico le polo langi ka sia le skalo hangi sila sole talo sia wale ia sa o lo sono ngai le valu su lo ka ko i le ranking le ina o mai alla to talonga le ma Iran and Nafi okay lo la wa sa valu di mai ia New Zealand a luas fulu ia Iran ia le la wa valu lua New Zealand ai lua tolu Iran na ia tele le le so na talonga na nei le state of origin lua manaya ka ko makamaka fo ila makua i fasidi mai pa ngal ka pokala nga fipo already mako our maroons o fa ai nga ready mai ko ru vai asuka ruai ya la ngol fa kamala fo kuriol mako kasi kualenga ko mo la bango ni usa fo silenga malo ka lo mo al ka lo ngol ruala le o ile ila okay o nge ko kurisa mako ka me ko fa mormoni ya ngila kulisa mako ka mai fu kuria ko sko duor ko Pamana foi na mai kalongangi le o te lo talonga na nei langa le na ma wo taru telefo foi le leng o talonga le lam kwa ka alo malo se maroons langa o le tu a se tasio la tu tamata alo io alo forsa mo so nga tino fa so mal o o malisio na tu ala la ku ma walo nga mana o ta alo na nei ia malfa mo la te le se poral na fai malato fa alo fo ile tu ar sunga tino fa sumal au fo ile le mawol tala o baliu ba ngai so ke lo ka singa va ngole ta alo malo se ka ko maroons ngai ale blues fa kan fa le mai o ko alo ye ka ko blues awar ka le vai o va ngai ya mai va fa fa na Jerome Gray on so le male le por kala mel ngal Britannia think a minute on tatu tala no ile sa mo nei ta malo la por se fo Loro fa a pe uoloio Suiti somali pe o se poi Awe la taru pe Awe tangi awe Oro ulo torea Tawina fa a pele Minoi Minoi ale uta imato o tuolo u ofisa esu e ai so fa amalu malela so ia e te alu fa la we la taru pelu pe awe tangi awe o tolea tawina fa pele minoi Ela
pea Tawina fa'a pele pele Minoi 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 ane Minoi mai ala upele Minoi minoi ane Minoi mai ala upele Minoi minoi ane Minoi mai ala upele Minoi minoi ane Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, I visited someone in prison. It was so sad to see all those people locked up, living inside a little room. What's even sadder is how many of us who've never been convicted of a crime live our entire life inside a prison. Yet we ourselves are the ones who build the walls that keep us inside, so we're not free to live our life to the fullest. We become our own worst enemy through our own wrong thinking about ourselves. Someone said, when you lose your confidence, you lose the battle. You know that in zoos, a baby elephant is tied with a strong steel chain to a big post. At first, the elephant pulls and tries to get free from the chain, but finally it gives up and stops trying. After that, only a thin rope is needed to tie that big, powerful elephant down and stop it from going anywhere. Because the rest of its life, that elephant believes the lie, that it's too weak to break that thin little rope, so it never even tries again. Sadly, in a similar way, if I let myself believe I can't go any farther in life, even though it's not true, then I won't. Because that's the destructive power of believing the lies of my own wrong thinking about myself. So the enemy I'm fighting is actually inside my own mind. But it can happen the other way too. As a wise man said, almost every man wastes part of his life trying to show abilities he doesn't have to get other people's approval he can't keep. A popular TV program in America called American Idol lets ordinary people show their singing talent. The problem is, some of them have no singing talent at all, but they think they do. Remember, you can't put in what God left out. So don't waste your life trying to succeed at something you weren't made to do. There's a saying, the best psychologist is the one inside you. But that's only true if the one who made you is living inside you. Only he can help you know and become the person he designed you to be. So won't you ask Jesus to help you break out of your prison of wrong thinking and beliefs? If you ask him to forgive and free you, he can help you to start seeing and being all that he created you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. Los fulvalu lo jale July fitu ya ngan mana le fo fantas maile fenga le alo le o sui o tanto radio Samoa pia tatu jal no le ngato le va yaso Fatalo fatu langang fia longa tono le vai yaso o tato yai la o fionga la lo le ima lo le fo la ma lo se fom nuia ya se fom nuia le o fionga ele tau sala va pe po le sua ya te vai morning sir ya ma lo le usu ma lo ko ile so i fo mau le le so fo Hello, Sifo. Tato a mata ua o mato o le ua mato tal no foi le foi ua mai ia le fa manato le mato pa le mia nei I le tulanga tau le fa ngai no foi le swa ua mai se company fa swa u ia malato ia fa tawina le pensing ia mato nei ni usila ua le o tawanga ia ne foi ia ni si foi o tala mai I le fa ngai ngale Ivan ma Amerika a le sulanga ia si tato wa tunu ia ni fa atonunga po ni lapta inga foi fa atontonu ai ia ka ku swa u mal pensing Ola sto na ilen nei na amatai ona fa manu ia ni sio ai ngo ia le malo i fa ngai na o swa uma pensini
O le ua utu uma ta vale am tanga ruenga o le malo. I oi i le pambo le malo le si senga o le masina fouda. E amatai ona utu ai mata vale fa laptonga le malo wa e sim tanga ruenga e se fa laptonga. Fa laptonga la utu i pambo ho i e fai pisinisi. O le ana o atu masina fouda ave uma mata vale na e utu o le pambo le malo. Le ho i e fuanga e le wa mata ta i mata vale am tanga ruenga ma fa laptonga e fa nga. Au bata tia umai sta vale o de o tau se pe ina ma fa sao le swa uma pensini o le si va na o le foi o mai al tuanga le tunu o le po le vale o lo lava pe ia tulanga le swa uma ma pensini e o le foi fa do mai le si va swa o le tau me le so fa ma se le po le foi lava ia tulanga o lo na o ia termine mo le fa ngaina ia ai o ia tulanga na wa maton fatin o le vola pe na ta wale le wa fa itse nga tulu uyo Amerika ma Iran pe na obai italo le rangi ia tar si ia wa le fa pe la ko kala male male fanga vole ni robus le fe o ia ba aina ia o le a tonu le atala ia le fa ko asingi ele sfala ide le tona ina tato ia ai tatu tansia ia fai o le ua fide mu mai le loko ko inga le i Amerika ia a kongo le ua tatu to fo ia i le kaumasangi o swau ia to e lua i la lore tau le litor swau ua bene ia mato e ke lo inga ia oko ia mutua fai asi tau tau le o le oloa le 10 mil Ma la faftai tau felo lo mai ne vai aso pe ava va tu tau pensini lo mai tu ne New Zealand ai te lo le o tu langa il pensini it's a global fo le fafitau lo fe ngai mal langi atu le ngau sa mo polu sir fo ya ngamana ia o tu langa na le voda ma telefono le parlemene le aso napi ia o sa no ngai ia ma fu ia le fo ia na lo ka le malo sio tato le tau le so uma pensin wa asi mai apa ko ye le se men foi pa un mel ko tuanga la ave i foi pule le malo si le foi si foi nga foi le pe foi una subsidize le malo le tau ia pe ese le le malo la i lungo le tau so e tau pa uma i la lo tau mo fa nga ina tanga tala tele me se la foi ta vale me se taxi ma pasi wai le pa ia se si tanga o tonga pasese ia le vo mai fina ngalo de te malo na fiesta di inicio fina ngalo i le talo tu pede fa so ia isu no malo le fono o le wa fa nga solo ko ipu ko ngal malo e i le fatino le se si tanga i tonga pasese o tawale la iti ma pasi la pasese ia tau fa pe tau ia le tu lango le tau so ule we le tai Ma lo faftai o le wisa no man ta o fo no uso le tuno lo fanga solo te lo le tala no ina antol talo tu pe fo le ma o pe o le wo yesi fo fanga le malo e ta lafu e so so ni mo le talo tu pe ona tala no ina fo no ne vai tai mi kamal man ia sa o le te vai o le fo fanga na le ta auto mai le fo fanga le malo le tala tu pe fo wa si le fo ia na pale mai lo lo fe nga malo fa tu le tu sa mo ta si leo la to andava sa fina o il paloto le luo rutas o le tau fio to fina ita la fu si to tongi ita la fu o tele ita la fu fofo ya le la sa fatino al tongi no ita la fu ya le wo o mai le fina malo so o ia il parti fa faide ya le wo o mai la tu talo le tupe ile le taimi ya wa fo o le wo ye fu kuanga e kala fu mai le fasu tasi miliona lima se la wape fasu tasi tesi ma le 5 miliona so ni na fa tu penga o nga ruenga ye fa ta oto mai le talo tupe o le fu o mai le pa le ni o ai kala fu ye tu i mamao o no se la iba miliona la toi te le la le pa u dalo o le vo au mai fina nga lo minister tupe o tu langa le si dai ko ia ko tu pe ta tena no mai o le ta tu tongi ai tala ya le vola o matala mai ai ia le fa o le tu pe la langi ma le fa tu pe atina asia
sa au mai ai tau sangai utu na e so ni talo tupe ia mo me crunch o hui fa me alo fa ni nonga tupe sa so ni fa tupe ngo ngal malo le la wa mai le uta tu e tala la wa mai fa tupe ia limas fupa sene la le la batu e no ai auto ana limas fupa sene le la fa awala tu i me alo fa tupe ia po crunch no ngala le la uta tu muno ia tu e mai so ni ia ati o tulanga le ia le mai so e fa tu pe ta tu ngalo e fa po so ni ho ni ta tu pa anga masani de mo mai tu pe so ni fa tu pe ngata tu pe a le buto e ta la ku ta tu mano Wano, whanau ngā tui le lautau tua le e tāru tala mai sa mola sa na whinga lua mana o le aile maua whamuri anga fwere le tu malo sa whataia e tupe New Zealand na watu mole wa ale na ngotoi ngā tai whaleo o Samoa. O le ale umi lau o tau sila manisi o fufuanga wa ili nei taimi. E sa o le ia ta vai wa tulanga le whilo inga le sa matu whilo e fo ima sui on komiti le te pena ina le tulanga le tau e 10 miliona ia male tau i hoile abe malo i ainga ia sa fa le ngaina a seta po me to tinoi tulanga fa le tono le tise sa ia te usanga le te nei o ila is 10 miliona sa pa tale la uti sa o ilo ameritan e lai mo se si go bo se fa manianga hoile a fise la utala ia tsi fi hoile a matano fa ilo me malo pe ia le amatanga te usanga so fe puan ia sa ia mati a perila i fa perela mo te hoile no fa ile Sautina, ia me wato tele ko ina ai ngasa ia ele maua ia me uni ia le me uni le maua ia le ko malu fo committee oi ile mo malu ho le tu malo ona tele isi va nga ia sa ta pena e wa le la wa sa ru mo mua ia le sa idinga ko isa au mai ia le fa mo mo la ko inga tanga tori tu malo au mai mo mo la ko inga va lu ape i se la va lu iba ai to el watu lola ina wa fa saini mo me pepa ho io MOU ia po marianga memorandum of understanding mo sa ula fa inga tanga ta was fu ape fa se la lima su fitu o le la wa ave isi pepa na o uma saini o limtanga lo tupe ala fa nga yo o pepa ho ila yo MOU e tasi tanga ta na te nga tupe ale pe alu uma isi tupe isi tanga ta ai e ta wala i lus punu la fo ingo tanga to se ai ngan faina lu tono te nga tupe tanga ta de wo sai ni ile le marianga le ai tango le fa te de skulu a pe de wo ye lu me la tanga ta fa se la di masufi wo wa tu la skulu miliona tupe wo wo skulu tasi miliona di masela mo lu afi o te de lola ia tu la inga le wo ye da wa pe na skulu miliona ye po fera le la ama ye si tupe le wo fa si dia e fa a to le ye na fa ingo tanga te ye mo le le afe se la tala ye te le e pe afe se la pe la tu na to po u mai la ina ia fe tau ia foi no mela le 10 miliona e tu foi tu ole matau dia la foi ingo tanga te ye ele ye tonu le no mela pisinisi bo ele tau tu disi le fa pisinisi tonu le tu malo le foi mo fa manianga al fa manianga la ele tu usa o ye e ave tu pe ile e tu le ngata ta fa no le yo pisinisi le ave ela to pe po ele tau ye mai nga fi fa le ye na lo tu sa ole so so ni fa ti no ala una ti ti do tu e fa no mela ye sa fa ilo mail committee de vai aso dei ele matou fero ina ia o ina ko ida tu na e o tonu la ku si le fiere tu malo ia o le o ta pena le u mai e tauna uman masina nei o tauna amata na maua fa munianga o le taui ia tarsia me tarsia ia o mane masina o mo fone o le si va nga le tau titi lo tarsia ia le le ma fa maoni le tangata le o le tu le tupe langa account ia pe afu atu la fa pe la nga ko se fu pe lo se fu e kasiar ka le la ko la ko pe a ko ele langa account tarsia ia fa maoni ia fa se fu ko pe pe a maua ko ia ke o fiule anga kari mai alo o fa ilo ngai ia o te do la wa le uta no le vala le o te lo o ta wa na le marianga le o sei ia o na la e marianga le o sei ina ia o nei tu la e men tu la fa pena ia a fa
o ko inga le o le inga le wa alu le te wa tupe ia tupe a to ale ai ia e ala ko inga fa so mai ai mana ona e le tupe ma pe ia mai singa menga se i pa ko me le nga wa kula ki mo wala ma ia karia ko fa ku ro ngo fa yo nga me o umara ku pe ai sawa ke lo ole bala le UFC mai ole bala na ia pa ua lo to vale po ila vale ai nga ole aru le te nga tupe ia le family yang ke lo ole vuna au mai le tala mai le suer committee ma fuata pena nga umane ina ia mantino ia muri ta ia hoi fainga ai no tu la kono i tupe fa pene fa matu atu i tanga tala tele ia me se tupe da mai ni sila e mo tau ma lo fa te tele mo le fa lau tele na ma fa manino nai va nga ia mo fa fo mai le tino ma tu la vano au ja pena nga mo taro tala mai sa mo pe tala fa mo le o leo wa mausali pel fu ngal malo ia ta pena nga ida o me o vale le tele ia mo malang fa malo e fa tino al tatu company vale le Samoa Airways fidia le pionga ya Dr. Seu Tawati statio tamani isa ve hui fa urungo lisium tanga ngal malo e ave mo officer silio fa lapto tu mo tio pisini sire unga osi oloa ia ma ila to ko lo fa tawina tu oloa i fafo e to abalu tanga to wa ta fi ne leo ina wa to na yo so fa inga na mau ai po i tu tau o la au malosi ia me foi tino mo fa la au fa saina lewa fa ai lo tele mai el fa sinonga ia fa mtelanga i foi o morianga o lesa avea ma fa ia onga tatu manusa mo ia pa lo tele tatu tala te masani te vai tala valu mo tatu New Zealand ma le tala i vai Samoa la fa lo tele tatu tala pe na fa fo atole tino le tai au na ma wele ni so mo mau fo alta tu pa ngal tar bokalame fa ia makimu Samoa ngamban la se tu la o tau ia sa ti mu ngala so nafi o le baba ia tu fafo le mo si la fie ia ai baba ia tu ai winga tau pe ia lo pa un ko se ti mu se taidi a tu langa le ia tatu le tau baba ia tu i di po tia le viso tau ia mata fo i lo se la lu o pe ta fa ilang o le sua o le tai o le fie sa mo i tu la ho le sua o le tai o ni tina ba ngo le tu ma wala mata watu ia i wa matua lo fia la wale i le sabi nisi fo i tani ngalu o fa le ngai nei le malo lo sio ngalu ia ma le ma wa lunga sua tai le la sa o me fo i lapta ingai winga nei o le tau mo o nga sami le tino ia a me se lapta inga fo i o timu nga mafalo fa manusia fa penai lo longa a me se lo longa i no fo nga tu mita fanga pe ona ia tu langa le sua o le tai i lo tatu tino ia pe ole va inga la tamai na i tala le tau o ia i tatu tino le te mita vai man fa malo fa te tele la fionga le alo le tau to mal tatu ngal wenga le nga tono ne vai aso maria fa va le aso ia manu ia foi fo nga mga luanga tai lava le fionga ngal man man tu marba tanga vai tipi tanga vai sul tanto vai sa mo pia o le follow tele no ne vai ngana wa foi lo fa fo mal nei tai ia na fo matu taro headlines follow tele taro tala mai sa mo pa tala varu le tai nei tau to vai sa mo taro fo ngas fa ole nei foi tai off Matalo al telefoni mo fa mo ngas fa na ola so fitu nei o uni tolu fitu tasi lima i tolo lo mo fo le mo tanto email on air at radiosamoa.co.nz tato Facebook mari YouTube ro Samoa awala mo na o mela fa mo hanga nei fo tai fo ma senga ma lo si fua aro si fua sunga fa tai mo wa no ro fa anga fa manianga na fa na mo ro kwentu to aneli ko sang puteli o le so wa ato ye no sfuta sta sang partai de tu ero na no famlo na lei ilan tau singa na famalo no wa e dia mania mai ai nei
Ni tau sanga tele ane, to anga la onga mo stai mano fai lo tamama seu tuangane. Alo faanga mai lo Auntie Angus ma cousins mai Glen Eden. Ai fa sisidero faanga lo nena nei nunga telefoni. Lo fatu ma mielo was whanau ane. Fatai te lama i lua sunga mo o manoa, mania laso. Tai masenga mo for nei tai au e ta fam lianga le lungo email mata ma Facebook fam mo le ngalon mana. Lungon tato Facebook o le whamanianga mo mai a TJ Thomas Jr. Atonio. Happiest birthday to the second oldest daughter of our family, Yvonne Julia Tawai. Ia manuia wa sa soifua alo fama fa popo ni si aso mani tausanga se tele lo olanga lo fa mo oe ai mai se lo fa now. Happy birthday alo fa angana mai lo tamau tutuila Thomas kame Tawai. O le isi fo yo tatou whamanianga mai lunga le apilava fallinga Joan Tawai. Wishing my sister Yvonne Julia Tawai the happiest birthday today. May God bless and fulfill her day with many blessings and happiness to celebrate her loved ones. We love you, sis, and kids from your oldest sister Joan and your nephew Thomas Jr. Tawai. Have the best day at work. Lunga le tatou email o iai le whaamanuanga le nei e au mai ia mafa vātau. Ia manuia le aso whanau, whamanuanga mo le aso whanau o Vaueli vātau. Happy birthday Vaueli e whaopopo ni si aso se tele mo lo o langa alo whaanga mai a mam mafa male a inga. Fording about tar fam nianga le tai au e se mai fam nianga i New South Wales ia malo lava kian mika ia fam ge manas fanga ole malolo New South Wales nga ia malolo sifi ile awa oi ia malolo Hurricanes. Happy birthday New South Wales. Na tino fam na to was fana le sol presere fa amori to le pulenga mala fenga rega rede sambo mal tar boklame malo ta mo to mori to was fana le so yes yeah Sparky Sparky happy birthday Chiefs. So it's full fun malu Hurricanes. Maroons.
se. Malo fa fonga Samoa. Malo fo le vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Amtavale le taimi piso lunga o atato a wala lo yai foi fa lave tau ta avale mo le si la fia Hill Road to Redoubt Road le foi lo otu mau pele yai le si foi fa lave tau ta avale o le na lavala o lo poloka foi le northbound lane le taimi le nei o le si o tato fa lave tau ta avale mai tau watu on State Highway 1 Shelley Beach Road to Wellington Street on the southbound o le na lo yai le si fa lave I le taimi le nei so na foi la o lo o iai lanes le na o lo o tapunia ma le whaongaina mō le taimi le nei. State Highway 1 Lava Tristram Ave to Northcote Road on the southbound ia o le na fo lo iai leisi whaalave tau ta avale mō tātou fo I avta avale mai so lo si la fia I le nei taimi o le tai au o lunga o tātou awala ia o le mai tau watu ua whai lava sipisi lunga o le tātou Southern Motorway la tau ia ua makua ma mawha whaasolo ato le traffic le na o lo o iai mai tau watu foi whapena foi ia le tātou State Highway Lewis Fulu Southwestern foi mai tau watu taimi le nei e iai leisi atal ta avale le whatua emo mai lau foi Mount Moscow State Highway Lewis e Fulu I le taimi le nei avta avale ia tau tua nā le vaenga foi le nā o le ala tele mai tau te foi I miro moa I le vaenga le leanga I atu I miro moa o le foi o iai leisi ata o le taavale lono winga whaalave tau taavale av taavale tau tua nā lawa foi bisil nei taimi o le tae au nisi nā o vaenga o leo o iai tātou luakua I takanini a luakua I papkura mal whaasolo I Drury makua I polo ka lava foi le tātou a wala le nā ia o nā foi o iai leisi o le tātou whaalave tau taavale le foi te mai tau atu le whakoa emo mai foi leisi lea I Drury leisi fo ia tau le taavale le nā o lono winga ia ua whailau fo si telo nei whaalave tau taavale nei taimi o le tae au ava taavale se I tau tua nā lava le on sai ma ia tuto al sila I lunga o le ala tele uto e fitu minute o na tā leo le valu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, isamo na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. Luenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fa le leo maota malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fali. Fab so ta imai ile living space. Fai a 4 quotes, maul if so soani ile finance, ele aise deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu selau, lima faono, fa valu fa, o valu selau, lima faono, fa valu fa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Na we a un show so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kai awangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. E whaingo whielo o langa. Pe ale leilau wha aperitania. What's talai na nei avanoa e teles talai I le Dynaspeak. Moa o onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau I New Zealand. Pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia vasenga I le aso lua fito o Julai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak. E fso soani mo oi.
Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. O ti ngano ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu wha valu tolu o. O le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Toi tolu minun cholo chorcha leo le chulai valo chala mai Samoa pe chala valo le tau nei fa malo fa chai le chulu lau mai mo malo fa fonga le por kala me malo le tau Radio Samoa. Good luck mo maua o nei le smul muli o le Big Sing. O le taubanga secondary school la umata. O lo fai le Auckland Town Hall la. O fa longo la pese Auckland Girls Grammar. Ma Kelston Boys. E pau na pese no fa longo ai ana po. Sorry. O le mokwa manga ya sole. O ngeila la sumul mudi. Maka mai ala so lulu, aso tofi, o ya mena aso ngofua, aso lua. Ngeila le. So all the best. Mo nisi o aongala perform. Big Sing o le na fo ia competition secondary school o fanga so. Yeah. Manga ya sole. Ana ya. Ia. Ia le le. Kwa maka kia. Al manga yo pese la fa long. Pese Auckland Girls Grammar. Kengor kalama. Matal pese Hawaii, longa luol pese Samoa, medley ia fai uile pese konga. Manga ya sole ia lele. Falong longo pese Kelston Boys, sole. Ia makal pese Samoa ko manga ia le manga yo. O leo kamom kinga o sole Right. Ia lele lenga. Ya, manuia le tau sinionga. Asawa. Ia umolo mai ka ko sa vari fa mo fa fa malostino. Se on sa fa maloski ngor kai mo malu fa mo mole. Se wole mali lima mo boya ya ale o sa babat. Sa ale. Ya si va mai ai ngai lungon mo soa io Se pa kau kuli moi mai ang kai. Kau ai nga au lungon ngang foa ia. Mai alo tano fa malostino so tano bas. Safa. Luma. Iya, io Olunga. Sasi. Aya, alwanga iluma matua. Io Aya, io fa mingo ia mata ilima. Sala tuaia. Neura mamusele. Iya, alwanga ilunga. Lunga. Iya. Sasi luma matua. Aya, le. Iya, kai kasi lunga. Iya, kau fa ba yang foi lele. Alfa tasi luma. Iya. Lunga. Alui luma. Alzafa. Ya. Gonggongi kai kasi lunga. Sekunde. Ya baile manga ya. Alwangi lo iluma. Malo fa malo lo silene tayao ia. Manava tato itotono. Manava ifafo. Manu etsele le ne yaso. So e feilo ai foi ya.
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo lo tātou o tenu ua whelo ai fo i le dei so fou le o ngātu tonu o le vāiaso. I usi mai alau whaafonga o tala tau longo. O whaelo le whalaputonga o tupeteu o mawaenga tausia Samoa. Po le UTOS o lo mau pea le tō vai fuafuanga le malo. E to e whaiai malanga whaavao malo le kompani waalele le tunuu. E whaonga iai ni waalele te tele. E peo na mafuai o na tatala le avanoi le lautedo le tunuu ia i lātou. O au mau mana no foi fafo. Whapea fo i lātou i Samoa. E tu inatu ni o lātou sea po shares. Mo lea fuafuanga. O whaeloe le whaalaputonga tū mau te le malo i se pepa o whaamtalanga. Sa iei whiuta na inga na whaatino le vāo le mtanga ruenga o tupe, ma le company waalele le Samoa Airways. Whapea isi au nanga le malo e peo le mtanga ruenga, o whaalaputonga tū mau tia le malo. Le official le lo ia siri ma le UTOS, na utu i lea fuafuanga e peo na whaanga solo tāpenanga. Ma sa whiuta nga iei fo i maisi tautua ma au nanga. O ia tala noanga na autu i le sa ilia leo whainga mga yo inga umata le whengai. Ina ia whaata oto ai se ala fua le leima se ta ia la sao. E whaafoi ai lea fuafuanga pe ao ina whaatau no. Wa umai lea whaamtalanga mai le whaalaputonga o teu ngā tupe o mawaenga tausia Samoa. Ina ua lipoti ai le newspaper le Sunday Samoan whaamaumaunga. Wa whailo ai lea o whainga o tangata o alala i whafo. Whapea i lātou o whaamautu i Samoa nei. Wa mai au na le sitala o lātou suafa ma se leni le UTOS. I le wha moe whaafai ngā ruenga lātou tupe. I le wha ngai o ia leo malanga whaavao malo e wha o ngā indi wa alele te tele se lua. O lo wha ilo ai fo i lea li poti. E pito to tele tangata i Samoa ua le sitala. E mawai leo wha inga e tolu se lau lima se furu lua afe wha se lau lua se furu tā la. Ai o tangata o au mau i whafo. Ia tunu e pe o New Zealand. Au se talia Amerika, fitima Amerika Samoa. O le au whainga o se leni o lātou share. E se lau ma le fitu afe ta la. O whaafite iele i utosi au nanga whaasara lau ma le atunuu. Ai maise o e o alala i whafo. Ona o le langona nau e fia si le fia tāpenanga uma. Pei ta ia iei le teimi o le awha mautu mai tāpenanga. Ona whaailoa lea mo le si le fia. O whaelo ai fo i le pepa o whaamtalanga mai whaalaputonga o tupe teu whaafai ngā ruenga o mawaenga tausi. Le nau o le malo e whaelo ai māsina o mua nei, ma tātia o le a ausia i tāpenanga uma o lo whaanga solo. I le sifurulima tausanga o veo se tasi o tangata whai ngā ruenga sinia i le malo. Ma le iwa tausanga na avea ai ma whaaululunga, o le no whaanga tūtutonu o suenga whaasaya nisi, whapele mtanga le wenga o whaatoanga ma whainga whaiva. O leo se e atu se tasi o tamali, sa tautua i le malo le sunga ia Dr. Seuseu Tawati, e ngalua e le vaenga tū maoti po le private sector. E peo na whiriwhiri ai na te tau ave le tūlanga le office city, mo le pūlenga o le whalaputonga o company ma pisinisi o lo ngausia o loa, ma lātou whaatau atu fo i whafo o loa mai Samoa. O whaeloa le whaalaputonga o le Samoa Association of Manufacturers and Exporters. O le avea i o Dr. Seuseu ma Officer City, e le whisiringi o se awa no tā ua lea. O le asa sa atu ai o na to mai a o a uina e whaale leia ma si iti ai. Le tautua company ma pisinisi le atunuu, o lo ngausia o loa ma whaatau watu i maketi whafo. O se tamali o lo uia umia, whaelonga mawalunga mai se Universite Peretania, o ia pani whapea mawhiti i to mai tau suenga whaasai e nisi ma whaatoanga. Mo le sila fia Dr. Seuseu Tawati, sa avea mo officer city o mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, i le tolu tausanga umawai, a e le i toi whiriwhiria le tausanga nei, i na ua mai a le tolu tausanga na avea i o ia ma whaurulunga o lea mtanga luenga le malo. O whaeloe leo i le mai ai o ni osa whainga na sa ili ai nā koti i po o fuala au whaasaina. Ata ma whaamatalanga umo tangata e to o se furulua, e au fia ai se tene i titi lua se furulua tau sanga le matua. O whaeloe leo i la tau nei na tau fia mai, i osa whainga ua mōri ai soli tū la whono, o le umia o fuala au whaasaina, e au fia i le eisa ma maruana,
Whapea le maua foi o lato umia utu tau o la au malosi. Ma mea whaitino e wheso tai le wha o ngaina o fua la au wha saina. O le atutu la uma i lato e to sfurulua i le wha amsinonga, mo le wala au nga mua mua se teimi e le o toe me mao. Ai o lo nofo tau fia uma i le vai ngā leo leo. O le mātutua i lato o lo a fia ia soli tu la fono, e le vao le limas futasi ma le se furu iwa tau sanga le mātutua. O le tau fia le wha amsinonga mawalunga o le wha salalawina, o so se wha amatalanga e wha ilo ai ngā yo inga soli tu la fono, wha pētama i ta i e to lua na wha uluina le tangi, wha sanga i le sa avea mawhaia o ngā ulu o le manu Samoa. O le ua ave ese le tapu, ma ua wha asalalau wha lawa i tele nei wha amatalanga o suenga le wha amsinonga, i lunga o le upenga ta wha ilangi e lo wha ilo ai wha ai unga o mata upo o le wha amsinonga. Pei o lo tu maupea o na le wha ilo aina, suafa ma wha amatalanga ilo ai tama i ta ina a fia. Ma ua wha ilo ai e le fionga le wha amsino si nia o le wha amsinonga mawalunga, o ia na whea ngai ma le sueina o ia mōrianga, le fionga i avui Clarence Nelson, e le ai se isi na tu ina atu se whinaunga, e ave se ai le tapu, o na wha asalalau suafa o tamatai. E valu mōrianga o wha maunia wha sanga i a masa e mahonri swalga, pei tai e le i lauina se wha i unga i le wha asalanga, ona olo iluma nei o le wha amsinonga le talo sanga le lo ia le ua molia, ina ia tau fia le whai o se wha asalanga ai su e mua mua, le talo sanga apili, le ua lu i ai le wha i unga le wha amsinonga, i le wha maunia o mōrianga e au fia i le wha o lima, ma le wha o lima mātanga. O le asolulo nei vai aso wa toi fonga ina ai lea whinaunga, whaata sei Malaysia ma tā upu, e wha sino lea i le teimi ua lata mai, e wha mutai le tautua lea li wha amsino sinia. O lo fia si la fia e le wha amsino, pe maa li lia lo ia e mawhai ona toi fo i atu, e laula na wha ai unga i se wha asalanga, pe a mae a lona teimi ngalue. Ma lo oa ia lea tūlanga, i le fwai upu ono se fulfitu upui pui toru, o le tūla fono wha vai. O lo te lo ia leo leo i le tāro sanga leo o molia malana lo ia, ina ia apili mua le wha ambao ni o morianga, o na fito a lawai lea o le wha salanga. Tala i o le nei aso, soifu. Pui pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa se tau manawa. E mawhai o na whai a fualo tui ar fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave toi whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Malole o sai ave tavale fatala batu nei tamo le tai oka ko poloka lungola wala ni vanga le tai malola vale fatu to vavaiatu ese mai taru highways o le matua poloka tele vanga wala tele fa lave na libutiatu o le tai na valu nei le tai tu langa na office poloka tele tato mo tato lo malanga mai le highway wasefulu lai mana airflow ma le tano le link mai o le fulu no afe mai le Ponchevelia. La mana ele pasimo le tano mata mai loi Mayoro Road on-ramp, pasalo mai Dominion Road on-ramp in Hillsborough, poloka i o southbound State Highways fluon on terminal taiao, o mai on hanga o flow de lei, afe le malaba le luas fulu lai pisi le flow de lei mai ale i o le luas fulu, se ia pa ile link o le southbound luas fulu anga southbound State Highway 1, citybound State Highway 1 poloka i mata mai lava Drury, Papakura, Takanini, Manarewa,
o kasi poloka ne bang o tai au ke lolo mai manu rewa ngai manu kau mate itirangi fa solo mai Istamaki Road on ramp fa solo try Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington poloka ne bang o tai au city bound na o State Highway 1 ta tolo malanga mai sifo State Highway fulu no oka ka fefe wa poloka fa solo ato lai mane mai le saules fulu valu mai o Green Height Whenua Pai Hobsonville Lincoln mai fulu no Westgate mata mai na poloka Lolo ba te ara tu and Rosebank o Point Belianga Western Springs poloka ia city bound fulono nei bang on time poloka fo malanga mai North Shore city bound on Northern Motorway pasi mai Albany Forest Hill Silverdale o Tea Valley Road Wairau Valley Takapuna North Coast poloka ia nei bang on time lunga wala papa ngal taulanga kilani flow le nei bang on time Alta Valley ia to amale tai fa mole malavalon sai ia ma abel fa mo nei fa na tai me kolosila wala mo la tu sa le mo malanga to matila onga tonu ole nei fo e yaso le poti wala una tu fa longa ClickX. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Malo fa tele tino la mai mo fa fonga nei temi ole tai ole vainga la tamale nei talo ole tau ba atu lua se fulu male tolu ye ile ma fana por be velo le esa mo nei vainga le tai o te ale vai sa mo tu mawinga awa o tau e pa ultimo ni so vainga sa mo ile so e tu mau lo so mo valu degree Celsius o mo runga na le velo le esa mo ile nei so lulu lo so mo fa e lona mawalalo fa tala fa tu pa angal tara po kalamelo tara ma futal nei vainga le tai au Dengan saya Amerika Samoa pena foi Samoa, lungo Facebook mari YouTube ro Samoa pena foi le FM 106.1 i Samoa. Malo lava ia le soifua manuia. Taro mobile tulanga ile tau i Australia. Malo lava soifua manuia. Pangal taro pokalame so spang Australia lo taro mafuta le nei tai help. Valolo ile malu lure lo mo in Canberra. Wala fa solo na awa ora tau le source fu valu mo le malu lu fa mawina. Mo le nei aso le mo in Canberra. Pe yon fa mawina ile mamalo le tuno lo mai bom fa fongo mai Melbourne fa tala fa le time le tai house fu lima o ile malu lu ne vango le tai house ma telefone awa le tau mo to le so los fu barunga ma fa fa mawina mo Melbourne ile ne fa yaso malo le tuno la papa au sini Australia fu tolo ile malu lu ne vango le tai malo la por fu manuia ma tele awa lang le ni so time los fu lu mai ma fa o ko so le los fu lu mo lu ma fa ya fa mawina mo ne fo yaso lulu sfulli balo il maru lui Brisbane ne vango le tai fa tala fa tu malo le tunu la papa Brisbane ma tele fo na awa lang le lady so time lo su ton heya fe ya Brisbane sorry lo su ton mo le vela fa mawina mo le so ya male baba yatu maru lu kele ari Perth Australia ari fa lo ile ne vango le tai ma tele na awa lang le lady fo le tau so time is fo valu mo le malu lu o le tele na vaenga Australia fa mawina ia mo nei fo i tai a phone tama ki ma kaura wa kilani no fanga fa salanga radio Samoa swatasi le malu lu nei vaenga o le tai au ba ba tu fa mal tai au o le makua pong sama fa fori o winga le tau tu mauna awa pa uti mo ni so vaenga o kilani ma sala vale tu sifo pa solo nang mari ma savidi mai sau tu sifo lang le leni so time is fuono barunga le malu lu fa mawina mo o kilani Ele so tai au pa o lia tu sa le tau nei matai au awa fo i pa o timu lang le leni so taimi ko pena fo le malu lu fu no no ma lunga tai au pa ko yo tu lang le leilas for railing fa so lang le leilas to na pa o timu le so sa fa pena fo le so forma la so luor va yaso lo mana yato le tu ona la papa au ni so vai ngor kilo pe le mana to lo mo le tau mo to ni fo so fos fu lima le wa ni le tu la evalu tatu tala mai Samoa pe na fa fonga le tunu nei tai au
Ole am fainto fasala wina mo e patale tula se fuluma le lua o le soma fitu poana nei fa fitu tatu tal pe samo neva yaso le tala balu ele tai o tai au ale nawe fa fonga o nawe se fia a tatu tala mai samo nei foi tai au fo manatu fa mari ina la mai mo la fa fonga ya tatu tala mai samo ile tai au male tai au to mo le samo no was fulu ono le cha le tula balu o si mai la mai mo la fa fonga tatu ma fa samo le tai au fo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua alanga pea wala o le sami loloto. O pea wala, o pea ia e usu mai le tae au pō, ma ua patia patā, ma ua una ina e matangi ma so waile ngā taifana. E mawhai fo'i ona whaao ngai lona i tū fia. Whaafitai o le nei ua alanga fetali ai pea wala o le tae ao e na ua whaafotu mai le aso fou. E mawhai fo'i o na whai se tūlanga whaingatā wāli ani mai. O lea sa tātou mamoe mamanu, a o le nei wala whai mai i alanga fetali ai o pea wala. Taluaile ai li lilo matangi, ma ua sui ai le malu i le sou. Ua alanga pea wala le sami loloto. Manuia lau whazau saunga. Sia tamale lale tauala mai. I say e usu atu fa yo se sua vai. Oto ma e tilo iai e ewa e se e ti soloa aina e alu atu lea e se ainga o lo o fai se lotu ai fai e se tau saminga wa e mo le manaba na o si toia ina le lale ua mate la ina fai myself a linga myself feelinga e moni e alava Tala noa, te leiloa, mana tole tawalanga no. Pete fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau wa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself fallinga myself feeling e moni e alava ita e te tala noa e te leiloa mana tola tawalanga no
ia ai lo uingo Ai mesa paalinga Masa fili-filinga Pemoni e alava ita Pete talanoa Pete leiloa Mana tole tawalana no Apa ela pi O se pisu pasili O se masike ke mai piti O sina sapasui O ni tamato maniti Afai lava uatonu Uatonu lo fina ngalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Eleanga ole ta'atua E tele ai le ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sauia la ia malolo ta tele Fia fia mai mai atatate Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese pese atu ile ea Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E whaingo whielo langa, pe a le leilo wha aperitania. O te talai na neia wanoa e te lisi talai i le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata lia wasenga i le aso lua fito o Julai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru papitoa nao le lima tala, tutongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni, mai lau telefoni whawe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer, ti posi mai ai au tupe le tāru account, ma whamani aina fasili lupa le telefoni, ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi no pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma i tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoporia so se wahenga New Zealand i o tātou la la, o lo awano fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, mo le direct transfer, whaasawa i lutaimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa maru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Mom, Dad, I say e te lua pisa so oi. E whe e alu so oi ai, Mom. E wha alu ai tatou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai wha awhawhunga fo i. Wala au le au nanga. Ale mapu maia.
Ili o valusulau, lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai, e mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mum. I love you, Dad. Lua se fulu maleono o tele tula varo le fafonga le pokalame malu le tai le sa mono nga tona neva ya so fitu e so union le tara folonga le lua pe lua se fulu maleono nai matu om tato o malava tapena nai tamati tai ma moni le onga le tai au se le mo ile mauta olo utama olo utama sota o ma ile mauta oh yeah Fia Ile meuma Ile mauta Olo utama Olo utama Ile meuma Ile mauta Ile fia Olo utama Olo utama Sota o mau Ile mauta Oh yeah let fia Oh yeah let fia Oh yeah let fia Ele meuma Ile mauta Olo utama Olo utama Ele meuma Ile mauta Oh yeah let fia Oh yeah let fia Through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs
runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Grace poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy, 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 joy. Don't I let you alone. I learn a palai le mo. Tamali le tu kadua I know you're the one. Pape na satani. Ilona pia mato ile la lang. Ah, oh my lay, I was sunu ile api. La 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 la, olia papai. Olia mamai. Olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Don't be I led to a Lord, I learn a palai le more. Tamali le tu panua, I know you're the one. Pape na satani. Ilona pia boto ile la la. Ao mai le uma wasunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Babalamai yo polinga pe uau te pa ile tu malamasina ualato pe pulak mai levani moni molela a uno pono matota si mau fano malatani pe oso vale te wi fumala papa o kuai na le manongi ala sawa ne ale taula e le o le fili o sala la taula le festi ala mama Tambe ale tu alo ale anga palai le mo Tamali le tu panua ai lo yo na pua Pape na satan, ilona pia mato ile la la lang. Ah, mai le unga wasunu ile api. Ja la la la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Whakawhenga mai 5 stars ina watu duas for 5 minuto lo tōra tāle o le tu la eiva le tautua mo le Samoa so lulu vai aste tasi alo mo fu evano fa aurol tāra po kalame malo le tai hau tara no atu le whionga konsulo le tātu malo tu tasu Samoa New Zealand nei le whionga ya awhemata le malu tu whilau pono so lefa po
Tal no foi mfalo teleni so vai ngolo mna mira tno le au nanga a o de mai fo kalame pe on masania so lu vaste ta se fatu telefoni pe na bala wana ia lava le el time le fiona consula fa mam la mani so vai nga wa fo de sit fiona tno ia fio mai el ta po kalame le ta no fio fa mata malo le so fo modia ia ta o bonuia lo sungo te vai ta ikuru ta po kalame ia maro so fu fa ta lo fa tu mara fa alalo si ta tu New Zealand nei po ke rawa le vai ngol ke ro mo ta programe pataro pat molanga palo o ia fu insam foi nga ia ora pataro ia me sira val pataro foi nei tamam tina ma tu o ta po ia io tato foi va ia ai fa no nga no o na le tu mo se ia me sira mo ti pe o tato wolo Pero tu tui kuoi, ni tae o kou tato o mai. Le roko maleanga leo le tua. Ma ro tui kua tawai. Ma alo whafte tele, whafte foi mole wha mano mai o le teimi, mole ta porkalame, ele nei foi tae o fau. O loo iei lava nisi o loo vasili tu lango iei le nofo le lei, marasolonga le lei. Ia o mamano fo la tino lo mawa vano mai inga luenga wha mai teimi foi lea, au te la foi le lewa foi tata noi lema ta upu, ia mas fo le tofia o le liaison officer. Ia mole fai tu lava nei matu o New Zealand o le ase tu lango ia le vanga mo ne vai taimi fa mole ia after ta vai si fu ile mta ta u ni vai tau ia o mai fu ile tau maru ia o tele te ni si o e na malanga mai ngalo fa vai te aro auto va mai ni si ia wa ngalo fu io le te wina o Pruning. Ia maranga mai te mi o le tau maruru. Ia maranga nei vai tau e tala no fifia tu ona ua sorunga le leia. Ia nei vai tau. Ma se la ua atoa le au whenga ruenga. I le liaison officer i lo i le South Island. Ia whapena ko ma North Island le ua i le liaison officer. Ia pio la ua le runga rua i le ia. Tūranga umai na ia saonga le mōma ma le lei ngā solonga o ngā ruenga lata poi chuato anga ma le meo no poia nei o tātou tangata o stala fifia lea ma nei taimi ia ua solonga le leia ma pua mai i tātou ngā rua whātasi ma se tātou tunu mantua tawai o visa i o mai e le au koite e le ai a se pauare visa le au mai o mai ngā rua i ngā rua ngā whawai te pine. E iei lo si tūranga po i le sora ma tūranga whapena. E le ma whai o na whaonga ina na nāwisa. E le ma whai ko i to e tau sanga i si visa whape ina i anoko mawai. E to e extenda i le visa i le whai. O na o le visa whapitoa lava. E au mai mō ngā rua ngā whawai te. Mera lea mo le sila pia le tātou tunu I ki o kong poi e chau sisi o roa I ngā makau ma whai ngai ma o le pepa no po mau matūranga ka pena e le ma whai ia ao le tātou ngā rua whakasi a le uso soro mongia e le vai tau ia o na o rua pui le tātou Trade Commissioner ia ma tātou liaison officers nei e ma se sa mo le tātou maro o tau tau pēr le whea ngainga le ana mai e I runga o ngā runga whawai te ina I e teu mo sanga whaale a tiki I renga te le wā o company ma o pai whatanga o mai a tātu tangata. Ia e mesea ina I e whaale a kūlanga o meni no whai o tutongi. Ia oni pitu tasira manui anga o le o pai whakoanga ma New Zealand nei. Ina I a Mautinoa, ia o manui a I ma Samoa ma se tātu tunu ma inga. Ma se la ope ngā renga o are me renga I ngi I whenga I ngā renga a maka mai e. E piko kasi a ngā ungi sila e mongi a. A e sila kupe maua ngi sila e maua le. I whatoanga ni ma whara a waina ni ma tūlanga I whatoanga o apu. Ore ma kwa kere kupe ngi sila. A ana leo mai o tātu tangata e so soan. Ia ngā ruru e I whakoanga ni. Ia e re tūlanga le lei. O New Zealand rapa ia. Rongo inga ngā runga lo whainge I le whakoko sino whatau inga.
me so i tātou mālo le pai papo matulanga papena. Ina ia mauki ngoa. O mongu ia fui mo sio kakoku. Me se lava i so i fōle lei, ma le saunga le mpua i o pakokanga. O tu ua ahinga e o mai e whai ngā runga. O arangi mawa whaukungi whira whapea. O lenga ngā mai whawhikai o baua ngā runga nei o tātou tangata. Lea, o ngi o lako kuma maina le mea nā o ngā reo mai kauinga. Kia tupea ni whira o whaare leia i te maainga o ngā o le pōkaramene nei. O le mera le sisire i kako mālo, whakase e fui ma le mālo ni whira. Ina ia whaingi whea ngainga le lei, ina ia le ngaka i ka mongo hiasa, i ni whira. Ia a ia, bapa manu ia ina, ko ina i o tātou tangata, misir tātou mālo o peo lei e pōkaram. Ina ia, a uni pito tāsire mangu ia tawai. Ia, apena ona, manu ia ko ia sa moa maainga ko karo o mai tanga le whaingo whira ngā ruenga tawai o e sira pia e fiu e su inka ka whai ngā ruenga i nei e o e whai ngā ruenga le o le ngā rua i whātoanga mtūranga whapena anga le o mai rao ka kokonga ka e mise Pasifika ia e le tūranga se tūranga le lei ia whai whātoanga i nei ngā ruenga whawai te mitawai Malo, whawhatai Manua le tante il vaenga le fa mol modelo of nga consula fu le mane te le vaenga le ne fa mana te folio visa o mai la to ai of the tainga manai ai nga sa mo manai ai nga nei fu le la na na wa fi ma fu tanai ai nga nei manai o la to ya bonis fu o to songa po o le na sa no tasi mai te mo tata no fu le o la ye la mala no em fa o na o mai pau ar me ia uma le taimi o le mai on toi fa fo idei oi no fa ngalo ngalo e o sa o le fa mo le ia o sa o le ia le tawai o la ia a wale uia ia mauki ngol sa o le mu matusa i matula ko mo te ngai sai mia me se la vai kai mio weekends a so malolo e uia me se la o pingo io la wo ia aviation officers ia e huianga ia ai mai se la vo patoang o patoang lo maru la ia i le avanoa na o ngai finga o pui ia ka o ngai nei tatu tangata ia o la ia tau sa pa o la me tavai o ka ko maru fa ka se a fai mo le vanoa mai i ko ia ka ko nga ma ka ko nei tatu maru fa o ngi ia pia nei o tatu tangata i wharawelawe o le soli i kura pongo ia matulanga whapena i ngai a soro ngale leie alai mawale wanoa pe au ia awala ai tu sai ma le whenga inga matula pongo lo whafte tele manino ma tango whia nei vaenga ia o lo ia lava le atunu o le o mauton o tulanga i tau o tatu tus for lau le process for lea mai le matanga mai le office for le whionga konsula i lo umala male iai e tango whia pe a toa le umi o la process el tus for lau a mana mia lo mostemi vave o te lo la pe tango tala titil vaenga lea ia o le mea na o lo whai maka tau ave i tā pokalame wa tu fa fonga mai sa mo tau tu na lu tu sola o mi le no o woni fa la ngaina ia te le ele a fa inara tu sola o expire e a quale fa i tau masan ai tu so tau lu se la fast food ro i ni te ni a fa i ke ra ko fa fo o i te fa i tu sola o na o le do ku sola ia e kere rare ngā runga e koe whai. Ke ale ni poki lo se reo se runga ta maungia mai lo se reo. Ma whiu i inga pape ngā e le mga o mia. Ona o rufa tamara. Ia a whairo se parawera vego. Vake fia maua i kusola ia. Se runga e whamari e inga tūranga uma ia. Manko waini wei kau ta vai whaingo fia ngā whaanga e le siro kusola. Ngā vese ale aka. Uiro le ai kai mini o pai mo fia pai me o mai kusola ia o tulanga ia pui e ka ko ngo sanga le mo pui o ka ko a tu sola ai ora ka le do te fa le ngai ngo tu sola ia pai es ka pe o mo le pase la kara e fai ia le nga te le o tu sola ko le o mo na o mia papi a o mai ni fa le visa mo ka ia e su wo o
pai al kusolau po le lo kusolau yo tulanga fa pena e ke ko ko mo bien e vai tau o le mele le sila ia mautino ia o malu puia mo saunga le mulu kusolau ko ni mo teu le ia wone i te mai o mer ka ka kusolau ia misu tulanga pe tula pono masa ya li lor tu solau ta vai ya ma lo fa tai la tunu le mai mo mal fa fo mo nei tai me le tai au o le mai le tala no ngana batu le telefoni le fa ngol sula mo no office pa la wan ia le lava le tai me fa mal mal te lo bango tu fo lau pe fa na mai si bango o ma e o fo fa ngai no ta tu mo ta sa mo po fa sa mo ya la e ba wa pa no e fa ngai nai mo functions fo la tunu wa fa mat ia io o te mine o ele ana pa nga si ta tu no a foi que mo au fa nga por sa mo como va ve va couler le pocket le monsieur va fa nga ina o tato mo ta sa mo ia que o qua ia que ko nga i kula nga pa penga al ka wala ye ta va ko wa fe ara okay e pa nga e tato mo ta sa mo ia au kulanga ie kukunga ia inisi tulanga ia o pe o ngai pa manga o le o po ai ro ai ma pa ni ma o piso ia intata no ai tu na i tulanga fa pena o ngai isi ma ka fuia ka ko ai nga te nga le roi kula tulanga fa pena ia fa pena o nga kukunga o le lapta inga ma le futualaro ia i te tuna fa i mo i tato palsamo i tato ngā rurui mo le whamaina ma le pui o aseta si tato maro i tūlanga i tato palsamo ai lea le o te pea ona e whasisileina le i ke fongi vini aku ia ona awaile o se soani i tūlanga le whamaina le tato whare ma no fa tai ya le tunu o le telefoni te mo le fenga kon sula mo no ofisa tolu tasi lua o le telefoni na mo tanto o kilani ai val au mai loi fa fotu o kilani a kala stete Wellington mai se fa nga mai code number o iva tolu tasi lua ya a ta te le fatu fa ni tai o ko ke ro ka ko lo le mai sa mo yo ka ko wo ka o so swani fo le tunu la ta wa e me ko wa be ka ko le info fa mo ni au pa ponga le ku wa de tu langa le no le ka wo sa o si ta tu su pa ele le anga ia o meta limo tu langa fa pena o mo si ta tu ia na o staro a mo le nga ba o raro si ta tu ia e si gane ta wane ia ave mo wora u fa mo e ka ko karo ia wa ai ki karo fiki io o staro fiti e se alo va il caro samo caro fai staro si dato tu io ia si la ia o pa maro fa kai gi vai ka u va ia vale so longa le lei ia me se ho ile aver fa mo si dato tu ia dato o pa le le o le o mo container le nga me samo o ia me se ho il container talo e fale le caro le mai sivi ia kasi ngā kūranga o whakau i o siwai peo manukau. Ia sila e tātou tunu o le karonga asiti. E le ave i engi vai la au ma kūranga whapenga. E saa e ksiri ngā pangalo. E la ko ambauka ngā i me ngā rue whatoanga. E o le whikaleise le e rono ina. O le mokua matango pio o le karonga mai sipi. Ia me se ko i talo le whakau isi whale o lo e longo pia talo mai le frozen talo tūrangi whapena. Ia talo e pe teato tunu e veri tato whamomua tawai. Ma lo whamtitele no whiongar konsula mo le ta porklame nei ta eo. Ia manu i whai mo le nesoro. Ia whaftai tawai. O lea manoro mo pere tato ofisa mo tato maro mo tato pokarame. Ia whamani hui le tu i topin tute. Ia ngai marau sunga, ia e mese hoti kako rikio, ia whamani le tu e mese se tato tunu nei asu.
Pasui foi. Tala noanga ma le whenga le konsulo le tātou malo hi New Zealand nei le whenga whemata le malu tofi lau paluselo e whapo nei fwoi tai au ino toes furu minuto lo tōra tālo le tūla Eva. Funai se isau e awa o leiloa o se mea whai o na o lota a milo milo ai le se i tau tala mai a whai lava ua e musu tau vale ai lo ulu i lo ua lofa e mafua i a tau Se manato mai le poni ala va ale tau mo over to Samoa fai mai le fai le full service ol tamale wo mal tau malu lu ol tau on entire world and hotel limited le sunga Victor fatas mai mol tanto le poti le entire Victor pa tai don se mai uso malo se fo good morning ya ko mama langi malo so tava ni ka fo ya malo na sai malo pita tu atu ya Samoa ta poinga mo te malao na ta tama ma china ma tu ya nisi fo no singa dengan deka malo la vale o sa ya to singa ti mungo ma tu ni o tawa to malu ru buru sa fa singa ma se la wala deka ya malo la vale taw ya to malo fa tai Victor ya mal tali poti fa wal mole ya fa tai la ta vai mala no ma ta tu ma to pambu pesini ya man tu awa ngalu ya sus sia data wata la do fitu Kisolo dua tala situ vasendi a fanganalo Africa taxi pro airport ketu na tato falo lo mo pa uturo sa bali ama tunga sa fole mato se a umano uturo sa tu la lo fa ko matano me traba ala be mato se i me asa sa tasi pata foi de con kesi a piti pa interview dua suriba tala i vasena i ama to ya mato pa disindia na so nai sa sini mato istama go a to hunga ba ma dulu kama lia mori ka vale ma ka vale sa kimbu tulanga na sa mtikilo yai pale wolf ya pati ma for service ma justice service sina ma ka vale mo lunga lava ya pupas ko pupa
fresh buffet repair mo sanga lo to ta mo ta office le tulangan na pia ko wala man mo ri mo lo passport pangaina mata skana teknologi ta bali mata interview pata folio o matu players na pia mo así palpo que el Paulo sai foi matu fest defend for p ya matu ta ba ta fo ta ba vai matu ta bali van van matu pita kuma funa modify o manalifi Paula Paulo tu yai kako pumpas no como fa p ava peng ci tulang matu lunga matu ta ba fa ta pa sa ingo o de tiki mags ngai ke manga sa tu yai o te polis mate fatini na mo na tulanga so ino lo sa tuai ba tu foto ba fo na de la scene solo masinga no penste me a pale so ta ba ma to fata ba o lo test net me ma to ta ba ne da so por ma to ka mi o da ma fo tu por full rit pa itin pa fe maroni so sa na ba tu ta ba ba ya so bi mai ma to no me o le o i go to fa to lo o mo si so san mo o le tasi le ma to fa ndela o ta tasi fi tu sulu pecho ta po fo pa tu vai se ki me ajuda mo se sta ba ta pe ngai fe ngaru ka ka fia fa ki va ma ya lo ta ba le se ki me lo mo ya ma to sa suli ma sa duas sulu se langu ya so se design fo na lo go su ta ga so no ma to finance ana pe ko se mai lo la ma fa so se por se tu na ma to ta ia mengesamakan itu pas baru tak balik ya waktu ai bukasi dua sama saya la ya lain dengan masuk ke pasal Olosa ya mau masuk pasal kasi motor itu makan oleh Yokohama Achilles Manassas Mexico City ini lah saya dengan water police dan yang sama tersanoi ia masuk kesesuaian ini masuk nomor oleh baru fikasi solo royo especiasi fue un alma que website por Facebook ya que me ma tu na pues eso me ma tu pa site vai from no to private site for ma tu sai lava Victor of time multimi malali potil ne taya moni for favor ole ne for so lulu ma el ta to reporti fa ile malunga wala so le matatu tal fo ile talaiva Ave tavale malolo ona sai malolo foi olla tu maona por loka tele lunga la wala ne vanga tai mo tanto lunga city bound state highway 1 pava tua mai ai oi rama pasoro mai Drury pasoro mai Papakura Takanini manurewa por loka ne vanga tai pasi mai lo manu kau flow le lei after ante por loka la city bound state highway 1 ele pasi out to Mount Wellington ne foi time tai por loka for ir highways full ono malanga mai sifo line late flow mas full value link manos full on West Gate o ignalo que va con guapo loca fasolo mai total West Gate Royal Road on ramp Lincoln Road on ramp Teata 2 on ramp Rosebank Point Sevelia Western Springs oka guapo loca ne vango tai help mana flow mai lo se full pasi mo tano Point Sevelia fasolo mai Rasco la PCL flow wa on hanga afe mana vale lo se full afa wa mai lo se full ma naia le flow de nei time ole tai help so lunga da la wala le fo va tu fain po mo jimu ma se la wala afta vale from na tu masani el vede samo sa ngale mu ole fa fo inal ta vale sa ngale mu pa se solo jono ta vale lo fa fo inal sa ngale mu io ta vale fo so se ba ngala wala la fa malanga inga ne yaso o lo o yo a le poti lunga la wala mu na tu ya o fa longa le ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if via ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki manono apolima isamone. It's simple with 4 easy steps. If I know via ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. ClickX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Maria, talani me out there, and see the molo no tap what mai. Wa am taina mai ngo toi loi longa no faalinga sa tu ia ili mata se ino to mata minister fe malanga inga soyor matanga wenga. Tala to fa va ina ni fa tinonga fa nga ni lappe pole creative accounting. E alofi aile va ilina kapenetos proketi o palaru e valuto sango fa tino mai. Mari mataita ina ile ma e mawai o le leilo rifo mali tose fun mali lua miliona tala. Ile termineia le fa mautuina mea nga ia nei suenga ai ole atiru tiro le komisio tau tuare malo. E sue ia mi o sui o le matanga ruenga ile so tanga mari proketi sauro e amtaina le ruave so valu. Sa fofo ina fa fo wai fa tinonga o wala fa teknolosi. E mo fai ana mai te wina mai ngo tino e fa ilo itanga te sa pole biometric identity. Sa tua iai sa tau mo fai sui o matanga ruenga e momono ia le si tanga o fa tupenga o le apolo ke ti pe par kapeneta. Ai no visiting ai na mai lo ai o le te fa tulanga ino le apolo ke ti na ia mautino ai. E awa nei va ai le kapeneta ile palalu. Ele irongo ina fo ia minister fa mtalanga sa lu te wina ile tulanga e manui ai le fa tino o le apolo ke ti. O le matanga ruenga o business i manga ruenga Ministry of Business, Innovation and Employment. O le a whai lava le lato to e loilonga e au fiai ma le wha senga ina. O isi poloketi o wala wha teknolosi. Matali atua i le ungo suenga ar komisi. Sa whaari aile tamatai minister se malanga inga Erica Stanford i lau whai li poti lo na wha ali. Ma ia tāwai o le matua i le anga lava o le mea wo ia mi o sui o le matanga ruenga. Ma ia tau tino ai. Ele o i toi ai sona whātuatuanga i whautuanga e tuina tia tia. Malona tali eino nei whainga pio pio. O le a whisiringi ai se tau le leia o le matanga ruenga business i mga ruenga. Whapea ma le matanga ruenga o whemalanga inga. Ele le poti muli nea commission soi fōmaloro ino mawhau ma le o le mulia. Mental Health and Wellbeing Commission. Wa mawai e lata le kwata o tupulanga sa li potia le mawa lungo le tutuvale o mawhau. Ile masina no matua ele faia le sa i lingo le ngona muni nei. O le lato sa fia i tau tua fa pito fa i titi foi. Fa tasi male maulungo fa tulanga no tupulanga i te ena o na fai i tong tinga. O fa maunga o fa i loai foi na maulungo le no mero tupulanga maori ele fa tau no o lato mana onga ile tulanga le o si tio fa tu penga o lato tau tua. Ile tau sanga lua feru furfa le lua feru furulima. O le se furu fa paseno tupulanga is furulima tau sanga malunga atu. Sa o yesi tulanga maulunga e po le matua i maulunga to le tu vale o mafau ile fa vai aso a o mana ile fa ringa ngona ile tusel male ono se le mali vafe o ilanto ma o silia le mar fa waina fa tulanga na sava ai ile se fulu to santo wai o isi vai nga tanga sa o yai nei fa ngona o silia to le maulunga fa tulanga no le tu vale o mafau e au fietim te maori le lufulu lu tsimali le mapasene tanga ta pasifika le lusu fa pasene. Tu pulanga te levau le lusu tol pasene matanga te eia afianga tu mau, tos furulima, tesima le lima, pasene. Ma wai foi o tu pulanga te levau sa o iai le wha tulanga na pito silo na maa olungo le nau, e to e wha manu alia ila tau lava ila tau, sa mana o mi ei tonga fitinga, fale mai. Lata le wha tuluina o maa olunga toa, ile hao o te telenga, o le wha tulanga na masani, ile tusa le manita i tolu se lau fits fulu tu pulanga mai le sela wafe, e wha tinoa nei wingan. O whaatosanga mo tina mama i tanga e whela i pō mane pole. E winga i tanga te le mwhananga whatia ina tutongi o whaato ma i topo scan. E wa whaaria nei ale pātia le leipa o se mea le nai le toi tupu mai. Wa polo misi ale pātia e whaia fua whaata mo tina mata mai ta i mai tō. Whaate sei mana whaatolo na wa ai o fō mai li tausanga e le se tutongi. O le ofa, o le avea ma se vaenga o le taro sanga mo lana polkalame mo pepa e wa ai e fō mai po le Medicard. Whaariare te iulu Chris Hipkins is whamtalang tisia le asana rafi. O tina mo latu ainga i leta tau na papole i winga i tope. Pe au o mai loa le mautinoa le o latu pepe i saunga le mo. Mai a ta wai mo le tele o ainga o mai tanga i sau wai matupe whaalu ma le atu tuvale. Ai o le a whaafai fia le leipa i le avenga mamafa i le whai o whaata e le isi tongi. Whaariare te mate aisi so upu mo le soi fua maroloina a le leipa Asia Viral. O le maua mai tanga whape ma pepe o mai alamona ave ma teimi taunga tā tele. E au noa lea mare whai o whaata. Ai u lava i se wha ma avenga lai titi. Ai o whaari ai e whaato sanga o tere se ese senga o le aiai. O le whaato sanga i pōri rua i Wellington e Joe Stewart. Ue whaari o ne ai inga o lewa o na lato tāpaina.
Ai o se ai inga ele o fia ia le partia le act. Wharia le ta iulu David Seymour o le whaifua e le ta o na whaifua ina le lepa. Mai ta wai o polo misi te si uma le lepa mo tau tua e whaifua e iwa ne lava ina tongi ele au te tongi la fonga. Ma ta wai o lo o whawhau Hipkins ia se wha moe moe nga sese. I le polo misi leo mea i tangata e la tu te le nga whatia o ne tongia. O leo ngā Sami o Amerika sa moe pui pui e te tau na whaasaina mo ni whai ngā whaiva e o le Pasifika atoa e tāra whenga ia i e pēna whaaria e le sui o Amerika sa moe le konkelesi a le United States o Amerika. O le ata tala e le maroli United States o Amerika i le lata e le $500 million square mailo o ngā Sami whaasauina o le Pasifika mo whai ngā whaiva wha business. Sa inia le li President Donald Trump i la sutasi uni e se apolo inga po le executive ora. O whai ngoai o le toi whaafoi whai ngā whaiva wha business i Amerika le Pasifika. Restoring American commercial fishing in the Pasifika. E whaavaile lungo ngā sisenga sa amteine ia Aprilo to Santaruai. Ina i te tala i siria mar se fulu tau sanga o pui puinga ma whaalau te lenga. O rea polo inga e apalai o ngā Sami pui pui a le Papa Hanau Mokuakea Marine National Monument o si o mia Hawaii. O le Island Unit of the Mariana Trench Marine National Monument. Ma le Rose Atoll Marine National Monument o loo si o mia e Amerika Samoa. O le sui o le vanga o le Republic ui whaatali au mua a mata Coleman Red Wagon. E masa ni lamo na lango Trump sa e te ea i le vanga o le Rose Atoll e te tala. Sa e whaari ai, o lātou mawhau e mawhauna talia le tala le lei, mo lo lātou te maainga, ai o lātou whatu o le Moto Rose Atoll, o le mea sina, mo o te tūwhati se matangata manoa. Whaari ai a mata, e mana ai whamanino, so o se isi lava o ngā Sami o Amerika atoa, e na te longa longoina ai le swinga, mo i a whaafetai ai i a Trump. O whai ngā whaiva e tū maulava na tapu de tonu le limas fulu mai le tau tai mama ese mai ma so se ele ne o ngā Sami. Ma le tonu le sfulma le lua mai le tau tai o Amerika Samoa, ma le te pula oi ai au ana whangoteina e apalai iai. Talonga, o mau e lau sokaria le o waiteni o sila i se lātou toa fōu i le lua o na skoa i le lātou talonga mo moe le asanonafi ma Iran, sa te tusa i le ta i lua skoa i le ta amarasanga i porolangi Los Angeles i Amerika. O stei mo mole o toi teli waini sila i te amarasanga i porolangi le tono sfuruon tau sanga, ma wha maui nai le ingoa Eli Just, i le tusi o tala anga o le talonga. O lea ta matino lai tiki wha au se e ta alolonga e tonu, e ta alo le tamarasanga karapaso kasko tirani. Ua ave nei ma se uluai tamare o white, e wha alua na skoa tamarasanga o riporo langi. O skoa e lua Just sa maua le isi la wha muamua, ma le isi la wha luna lua, sa soso ni e wha tusai ai male au e ora suma le lima au, e vahai, le maurunga toa ia i la tau. E wha tūlangano o soka le lorangi, i le tūlanga lu se fulu. Ma wha se e tua i a wai le kulupu ji, o no le se ngo skoa i le mai ai o au e wha sa ta aru wha tiuma, i le temitasi. O le ista alonga le u wainsa ni usiro le ata alo i ma ai kupito le songo fua le vaso asau. O di sila, e wha tūlanga ina lona varsulu lima le lorangi ai kupito, i luas fruiva. E nā ora se fulu lima lava minute sa talele wha te uino pepo ulo wha le taronga su anga shampino le tamara sanga supalaga pi Pasifika i le vā. O le Hurricanes a Wellington e mala o le Chiefs i wai katoa e uma. O le awha inga e tosu whaafe lima se la o tanga tamata e o fiai le malae. A le apata o keke Wellington e. O le alolo fia tunei mo le mātama te ina o le su anga shampini mo se te mo mo le vāni au e lua Hurricanes ma le Chiefs. Sa qualify nei au e lua mo le suenga Champini, i le Hurricanes sa tulanga momua le Chiefs, i le tulanga lua, i ta amarasanga pa nofo, i ni au e lua tau fai toa tele tamo le All Blacks. Whaalia le ofisa sili o le supalaga bi Pasifika Jack Mesley, o se mea mana i tele le malosi o le tūsina tangata i le ta longa. O le ata alo nei ala ula kapira Queensland i Maroons, mo le alo i eina o le tamastasi o latu tamata alo mata ina tino faso ma le ui. Pe a whetau i ma New South Wales e fe fineli ta alonga e luo, ta amarasanga whastete Australian, le State of Origin 2, i le isi 2 o le vasa tasemane. O whereti whasua ma le awisa, ma liu le vaso ma vai, ma isi temi umi o te wivi ma le ngasi ngasi o le kanesa. Sa whaamatala ina e tino i alon o se toa ma se papa malo si mo i alon talenta alo la kapiliki. O whereti sa tua sa mo o tole vomo Australia ma te alo e kalapole Sydney Roosters. O le huka le Maroons Harry Grant sa i wharia,
o freti sa whaatasi atu I tālonga uma tino le malai. Ma se tangata tā po I maro stele le Maroons. Ma ole alatu tā alo I nei amana I ai oia a o foina le longango malo si lo lato uso tā alo ua maule loto mawhatia. O ma e lawana whaelo e tino le whaia o ngā Queenslandi Red, Billy Slater, ole a tā alo le tā alo ngāna name. Sa mori ai wha mai se ngā Slater mo tino malona inga mai whari ai unawa. O ne nau te ingo tino te alo le pona nei a e lato te mana malama I le mana onga. Mo ia e whaatisi atu lona a inga I nei taima le whainga. Tā, o ni sa wala se, tā mana malo le tālonga mo whastete, tolu tālonga e whaia le vau ni au malo losi o le laka peliki. Tala nao ne aso, iai le whila mu lo loto mai e manui e lo aso. Tala whalawa o le siu fonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le Shine Dental. Whapafunga mai I whapitoa o le nei vai tau. E whaia fuole si aki o loa I le Shine Dental. E lima se lau iwa le tau o le nifo whapipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le Shine Dental. Susu mai le tātou whale fau. E au tafa lava o le whale tuai. Lima fitu wha Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu fitu ono whawha. Lua fitu fitu ono whawha. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau whale ta wale wha moe moe. O tele ta wale matango fie filfili mai ai, tele le soani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta wale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei Manukau. Asies fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le ovalu se lau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O mo mia ni ngaluenga whai I lau whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe wha fau lau heat pump, whai sau dick, wha ka peta lau whale. Whaap so ta I mai I le living space. Whai a 4 quotes, mao le so soani I le finance, e le aise deposit. Vili mai loa le living space I le ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha. Ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha. O whea te lua o iai. Ma te o e awe le suesuenga tau whale a mā aroha. Ua umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi whapena mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga o na la fua ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se I atoa lau 5 tausanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu. Se folo malafitu le mata opo le tusi o fata oto e faita wina ile opo le poto ne fo I tai au. Ele le si fasi me ai ua mangu a o ye le file mu. Ai le angal fale ua tumu I manu o fasia a o ye le misa. E pule le au na poto ile atali I na te whaaputu le maa. E whailona maenga o le tofi whatasi ma le auso.
e whai le ipu e tunua i le ario, malo o ngā umu e tunua i le auro, a o le li i na te tofo ina loto. O le whai meleanga, wa ia tuona talinga i lau ngutu leanga. O le talpepelo e whaalongo o ia lau whaiva upu paa a. O le wata wemu i le tangata mativa e whaiwhaia ia le na whaia o ia. O le o fia le mala e le whaasao ina o ia. O le pale o to ina o whanau a lātou whanau ia. O le whaamatanga o fia o le whanau o lātou tamaia. E le ono lau ngutu o le vale o na tautala i me sili o na le lei. Ai matua le ono lau ngutu pe pelo i le lei. O le mea lofa, o le maamatanga o fia lea i le ua iai. O mea uma e whaasanga iai, e manu iai. O leo o fiufi le solingo le tula fono na te saili e le lofa. A o leo toe ta ule mea, na te whaatea e seina wo. E sili o na o ngongo le awa inga le tengata mawhauwhau, i tae se lau i le vale. Wana o le leanga e sailia e le ua fōvale, ai au inatu i ante ia le au na sawa. Ia whitai ai ma le tengata si urosa ua avea lana tolo ai, ai au le whitai ai ma le vale lona valea. O le na te tau i atu le le leanga, e le te ale leanga i lona ainga. O le amatanga o le whinaunga, o le tu inatu leo le vai. O le mele inatu ai ele misa, manu o le tuputele. O le na te tau wāmio tonu atu i le wāmio leanga, ma le o whaasala i le wāmio tonu, e whaatau inosia i la ua e le li. E ia i se ale tau i le lima o le vale e mawai e le poto, a ua le isona loto i ai. E alo fale uo i aso umalava, ai whanau le uso, mo le aso vale. O le tangata ua le isona mawhauwhau, ua whetanga o fiola ua lima maratasi, ua whai oia mamoni i luma o lana uo. O le ua mana o le solinga o le tula fono, ua mana o lea i le misa. O le ua wha maulunga ina lona whaitatoa, ua sa ili e i hele malaia. O le ua iele loto whapio pio, e le maua i esele lei. Ma le ua wha ole lona laulau whaiva e pa uia i le leanga. O le na te whanau o le vale, e whai lea mona whanau noanga. E le e fo se fia le tamaa o le ula vale. O le loto fia, e whai mawaila awa o ngā lea. A o le loto whanau noa e mamango a iwi. E talia le tangata a mio leanga, le mea lo whanai le whatawhata. Ina ia whaaliu ese e ia le ala o le whamasinonga. O lo iai le tangata mawhauwhau le poto. A mata o le vale, wa le tulu inga o lalo langi ia. O le atani valea o le whaatinga loto lea i lonta maa. O le wha ono fo i le na whanau mai o ia. E le lei ona whaasala i le wameo tonu. E le lei fo i ona whasi i li i. Ona o le ameo sao. O le ua iele poto e tau fia e iana upu. O le wanga maru foi, o le tangata whautauta lea. O le vale lava a whaalolongo o ia whatangata, o ia ua poto. O le upopuni ona laungutu, whatangata, o le tangata mawhauwhauia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa i a linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Si ia elo ulo
Ua over maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga sosoani linga luenga le atua. E ala i le langolanguina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whianga inga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau ngā luenga.
Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua whātasi e whaalau tele le malo le atua e iaia inga whapitoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi amu se uso. Bai, o le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. La tau te whaia fōwha tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whaia na tutong iai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu o no whawha. Lua fitu o no whawha. Mo le Shine Dental e ia inga whapito. Tanoa. Mawa e whapito al whale o fōle tanoa. La e il whanau, e ta I loas furutala. Of tino ali ima tama, ua ta I loas furutala. 5% to e se beltao la e tinama tamai tai. Eir, susu mai loa I le tasi 5 iwa o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta I mai I le lua tasi fitu, tol whawha ono. Tanoa. Whatalo whalpurenga mana whenga le tānoa, ma lor si whamania poli, manuia whaibal nei aso se lau 5 suma le iwa, o ne hanga mōne tu mau e le mana I lantu special of hanga solo. Ia, mo tātou sa pisi lawa le tai au ka no whae le maruru o le tai au e se kua pisi te pena nei whanau. Ia, o mapua ku whaka mai ki le au, ia, relax le whawe vena ko sa mo. Sao ia lo tamu whtanga o maruru le tai au fo, pisi le moe. A solo mona e patata I le alofa e le mawhai e vai e tele na tine ia ese ole e wo I aso uma a ole uso I aso vai now let's have more to il Samoa, follow the I fa'ano I olo anganga a eita uso tutuila ua ela vita Ai mai o Samoa I fo e mativa ai nalo ia oe lava mai fado maina Tanata, I know la malama, I said ole puhai le wamasa. I readea o te talia, malo uloto, fea. Se o tele amana ia ai fa ano
na sia tai noa Kai mata e a whelele e mai moa E malo si mai le atua O le tama poto e fua fua O le ana e tau malea ai o matua Ai wha ano anoa Ai o lo wanganga A e ita uso tutuila Ua e la vita Ai mai o samo Isi sifo E mativa Ai lalo ya oe O oe lava Wai whalu maina Samoa masia na olanga Na osia ie E lava lava E pala pala Oi mea e whai Ia na tawaka Le ai le mea Ai tuku apa E susule tira Se ana tama Tolu masina Papangaloa Ile mama Ai sea e ala wanoi Tu suelo tau Te ana mai Meta mai moa Alele Eo io mai Awane e tawa tua I tangata Sia taolanga Mana tua Samoa ole pena ole masa O le solo ina ua maua upu ma fatu fatu ai langona ma manatu o na tusi loa leo solo mfa mawina i tono le tusi o le malamalama tusi at sunga ya Pastor Rolangi Mikaele o le malamalama o le autule na o le tatu solo le nei tai au pai ta wina lava le sunga ya Pastor Rolangi Malamalama. O le malamalama, o le atua mamana, o lona tamali i anga. O liu tino tangata, o lona anganga, mana fionga mamana, o tino aila no fuafuanga. O lana whaola tanga, o tautala mai i lona malamalama. O lona malamalama, o le ola lea o le tangata, i mataniu whianga i maleata. O whale u mautu angiangi, malai ola mga whonga. Na utu aile toto masaa, ina ua suulungia ele malamalama, ele o Samoana, o le penina o le neivasa. O se ola fau o whanau mai, o whamonianga ale matai, na whanau ma le tinga, i le oi ma le matanga. Ai te atu lau maa, e whamamai na foilo palapala, pe a sulungia ele malamalama. Ona sisi lea o lo wha malama. Ina watafa ata a wa watatonga mai malama. E fe ila file penina o le auro e i ila.
O le la mare masina, ma fetu pupula, ua malama lama ai mea uma. Ina ua matala le funga, ua vea le maa marunga, ua tupu fo i le vavenga i whenunga. O le au ata mamai ma le au pupoto, o le utu poto ua whaata oto. E le tufunga i siona poto. O le wha ma siona ainga, na lato tauli maina, sio lato whaiwalo filima. Ua le fesiringi aina, o lona malama lama, ua i o lato lima. Le fei lafi o le mau mea fau, ua pale la e li tātou. Ua le masino suinga mawhainga, alanu, ngangana mai tu ainga. O ai e ua silimusa, o ai wana whaatusa tusa. Le matautia ma le ofongia, e le filongia, pe pisipisia. E wha ma ai le ua mea, o ia o le whaipu, a o au le o mea. E le onge le manulele, e wheo ai whaatasi fo i ala aiti mai a titele. Sa so ona nunumi le amatanga, ma whaataritari atu le alava malama. Ina ua pa mailana malelenga, ona maua lea o le wha mama avenga. E wha alolongo le matangi ma le vai, le so se taimi e wha pia mai ai, ia file mu, mai ia to o le tai. E tapa fua i le larolangi molona ata mai, o lona malama na manino ai, e mawai ai wha noa noanga, e leze se ai se malanga, tusa lava pe ai fafasa. O lea ele uinga, o le poto i lalo nei. O le vale lea i ona luma, o fe tau yeilo malosi, le nei larolangi e le taitai ona maosi. O fesi ita i whala au mafa le asosi, o fina u nei malo po ai aposi, o te li whai atu ea, o le uu e whanga i le vate atea. A o e ma, ua na o sea o lea lea. E whape feo na e matea, lea fuanga o le nei malama. Wha mole ia, e le o se suru au lamba, o ia lava o le amatanga, male ngataanga. Ia ua e lele le masina, wa e whai mai foi, wa e whai tauina. Le winga o tamtama i lima, o le lima tusi, le lolo a vale, ma le lima tu mama, e whape fea lalo fatu pe a mama. Pe o se tae ngā ipu, po wanuti li i le wha malama. O solo le whanute, o nunu le to au, ele maua si tonga fiti. O le au ngā whaifu hala au, o whasolo ifo, ina vai le mawhau. Ia o ai se vave, na te tonga fiti le whaalawe lawe. O whea le tike li mau whaailonga, na sa i o ai le maua lunga o au a onga. Whasolo ifo pea lo malama. Whai wawe, o tafa mai ata, se, ore maala umatamata. Na e whai mai fwoi wa e malama. O lo watua, o ia lava o le ari i matua. E matua i nei, e matua fwoi i nā. O whetu masina whapea fwoi malela, o i o le sambi ma mea o la uma o iai, o lona malama na fua i nai. La au, manulele ma manu o le vao, o manu fetolofi ma le nei lao, o oe mau, o ngā luenga ma mana o na ao. O lou i loa ua e sapi ai nei, o le ata wa aia lea, o lona le lei. O oe malu lalo langi sa pongi sa, se anoa nei lona malama, e le fono ina le masae ma ta ofi le mama. Fa maua lalo loa ma tatala lo loto, a wa le matau ya te ia, o le matanga le na o le pota. O Yesu Keriso, o le malama o le ola. O tu ina mai a te hau o te fola. I le lalo langi uma, o ia o le whaola. Ta lia loa le nei malama. A wā, o ti ngā mamaftianga, whawhita auri mau whaanoanoanga, tau tino atu, a ta lia le nei malama. E mapu, e filemu, e sa o loto ato toa foi, lo wanganga.
soa ni mai ia o pi ia o lo to ya te o e ina tu I mo a se ia o Se mai loa le aunga wha
sala Samoa Le aiuli so itua file mu Ta vale solo fata upati mau susu Se e mai loa Le aunga whaapae Le tau sala Samoa Le aiuli so i tua file mu Ta vale solo fata upati mau susu Se Se e mai loa Le aunga whaapae Le tau sala Samoa Le aiuli so i tua file mu Ta vale solo fata upati mau susu Tau sala Samoa le pese mai Richard Parker e le tautua mo le Samoa nei foi tai au fou a o le i whamatafi foi le au nanga mo le nei tai au e a foi o le asane a mo tanto lo la lampapa au o Tara manu ma nei vanga tua oi foi tau la tani ai e mo fa la mo ma ko sifo a ka wa ka ka ping sing o le fo the free community lunch o le foi o le tamaftanga le wauli e free le ai ma se kupe ke fa anwai a le te vavai atu mai le afar se fululu le wauli e o le tolu le fiafi o te minena le so sutasi la sala le la sau nei a e nare o Tara Town Center e the stage for little next to cash converters in e o Tara o na tonu ala le la server tatu tamaftanga le e le se tongi a matara fa sfululua a wake vava veru o se a fa le sfululua fa mon mone ia a mai ale tolu o lo te vava tolu tele o vaenga o le au nanga ia o le apatu lea ma soswani tatu community le vai taimi o le tangata o le suifuanga o tatu iai a kaunga fui manpeng singi ia mo tatu lai o Tara manai vaenga tutua o tau latani iai a o le ngalo ia te oe usu le lokul kai au ia a foros fululua ia laua umont penalty tu te maftanga le wauli o le te vavatu hot meal and drink food parcels produce and veggies maua uma pre-loved clothing shoes and toys kitchen items ia maenga uma e nisi maenga fou lava maenga pena maua uma lava ele sasa nei so ngalo ia te o tatu o Tara Town Center by the stage next door ma le cash converters o na le la survey le tamaftanga le o de la sane le aise tongi that's our free community lunch ia fa malo foi fa tai la to foi na le au nanga le mo tatu tangata kala fe ngor le man ngi vai kai mo le so fanga o ka ko il ka ke ni o lo fanga solo fo no so la tunu para mena sa mo la fo inga foi o fina ngalo te lo vaenga ia wa foi se manu o sa mo ia a o usuia le fono la tunu man tuane sa mo la te talo nei aso se me le tele o ina tatu no foi tunu mau ia ele fa la man ngalo sa mo tatu talo ia manu ele fono so la tunu nei foi tai au ia mal tu langa ro fanga solo ai manatu nei tai fo sa mo la tunu pele ia mai lo a fatu limo ta o fatu fa o ta malu o ta o na mo nei foi aso lulu fa malo fa te tele lava e lo talo mo ta po enga ia malo fa fonga nga nei foi tai fo te fa sala wino tatu tala so nga se yuli malo pa tale tu la se fulu ta nei ia mal po kala me fi mai so nga tia fa tu ste tia fa wa te tu already sa mo oi ile nei foi aso lulu malu lu ia ai fatu fan pesela mai hallelujah worship team e Manuelu fa manatu ya o ma o lo fa tasile tu matatou o tatu el folonga o le nei foi aso
Stay warm and stay safe. Look after yourself and God bless. So far, so far. Sili o
Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Tell me, telling me out there, and you see the molo enough tap what mai. Wa am tainas mai ngo toi loi longa no faalinga sa tu ia ile lima tai se ino le toma tai minister fe malanga inga soyor matanga wenga. Tala tu fa va ina ni fa tino ngai fa nga ia ni lape pole creative accounting. E alofi ile va ilina kabinetos proketi o palaru e valuto sango fa tino mai. Mari matai tai ina ile mai mawai o le leilo rifo male tose fun male luo miliona tala. Ile terminei e fa mautuina mea nga ia nei suenga ai ole atiru tiro le komisio tau tuare malo. E sua ia mi o sui le matanga ruenga ile so tanga mar bloketi sauro am taina le ruave so valu. Sa fofo ina fa fo wai fa tinonga o wala fa teknolosi. E mo fa yana mai te wina mai ngo tino e fa ilo itanga te sa por biometric identity. Sa tu ia sa tau mo fa ia sui le matanga ruenga e momono ia le si tanga fa tu penga. O le bloketi pe par kapeneta. Ai no visiting ai na mai loai. O le toi fatulanga ino le bloketi na ia mautino ai. E awa nei va ai le kapeneta i le palalu. E le irongo ina fo ia minister i fam talanga sa lu te wina i le tulanga e manui ai le fatino o le bloketi. O le matanga luenga o business i mga luenga Ministry of Business, Innovation and Employment. O le a fai lava le lato toi ilo ilonga. E au fiai ma le faa senga ina. O isi bloketi o wala fa teknolosi matali atua ile ungo suenga ar komisi sa fa dia ile tama tai minister se malanga inga Erica Stanford ile fa ile poti lo na fa ali ma yeta wa o le matua ile nga love o le me wo ya mi o su yo matanga wenga ma yeta tino ai ile o ito ya so na fa tuanga I fautuanga tu ina tia tia malona tali ino ne fa inga pio o le afisining ya se tau le le o le matanga ngo business manga wenga fa pea male matanga wenga o fe malanga inga. Ele le poti muli ner commission so I formalo ino mafau male o mria Mental Health and Wellbeing Commission. Wa mawai e lata de 4 tupulanga sa li potia le mau lungo le tu vale o mafau ile masina no matu ele faia le sa li lingo ngona muli nei. O le lato sa fia I tu fa pito fa ititi foi. Fa tasi male mau lungo fa tulanga no tupulanga te ena no fai I tong of tinga. O fa maunga o fa ilo ai fo ina maulungo le numero tu pranga maori e le fa tau no ola tu mana onga ele tu langa le resi tio fa tu penga wala tu tau tua ele tau sanga lua feru fur fa le lua feru fur lima o se furu fa paseno tu pulanga es fur lima tau sanga malunga tu sa o yesi tu langa maulunga ai po le matua I maulunga tu le tu vale o ma fau ile fa vai aso a o mana ile fa ringa ngona ile tu sel male ono se le mali vafe o ilanto ma o silia le mar fa waina fa tulanga na sava ai ile se fulu to santo wai o isi va nga tanga te sa o ai nei fa longono o silia to le maulungo fa tulanga no le atu to vale o ma fau e au fietin te maori le lufulu tsi malini ma pasene tanga ta pasifika le lusu fa pasene tu pronga te levo le lusu to pasene ma tanga te e ia fianga tu mau tos fulima tesima le lima pasene ma wai foi o tu pulanga te levo sa o ia le fa tulanga na pito silo na maulungo le nau e to e fa manu alia ila tu lava ila to sa mana o mi ai tong of kinga fa mai la te fa tuluina o maulunga to ile hao o te telenga o fa tulanga na masani ile tu sale malita I tolu se la fish fulu tu pulanga mai se la wafe e fa tinone winga o fa to sanga mo tinama ma tanga e fela I po male pole e winga I tanga te le mfana nga fatina tu tonga fa ato ma to po scan ai wo fa dia nei le patia le lepa o se mele na le to e tupu mai o polo misi le patia fa ia fa ata mo tinama tama ta ma to fa te sei mar fa to ona va io fo mai le to sanga le se tongi o le ofa o le ave ma se vai ngori tau sanga mo na polkala me mo pepa va ia fo mai por Medicard fa dia le te yulu kuseptenjes fam telang si ala so na o tinama la tu ainga I le ta o le popole I winga tope pe o mai loa le mautinole o la tu pepe ia saunga le mo mai ata wai mo le tele ainga o mai tanga sau wai matupe fa alu mai tu vale ai o la fa ingo fia le lepa ia le avenga ma fa ile fa o fa ata ele se tongi fa ria tomate ai so upo mo so fo maroloina ale lepa Asia Viral
O le maua mai tanga whape ma pepe, ua mai alamona ave ma teimi taunga tā tele, e au noa lea mare whai o whaata. Ai u lava i se wha ma avenga rai titi, ai ua whaari ai e whaato sanga, ua tere se ese senga o le ai. O le whaato sanga i pōri rua i Wellington e Joe Stewart, ue wharia, o ne ai inga o lewa o na lato tāpaina. Ai o se ai inga e le o fia i ale pātia le act. Wharia le ta iulu David Seymour, o le whaifua e le tata, o na whaifua ina le lepa. Mai e tā uai, o polo misi te si uma le lepa mo tautua e whaifua, e iwa ne lava ina tongi, ele au te tongi la whonga. Ma tā uai, o lo o whawhau Hipkins, ia se wha moe ngā sese. I le polo misi leo mea i tangata, e la tu te lenga whatia, o ne tongia. O leo ngā Sami o Amerika sa moe pui e te tau na whaasaina moni whai ngā whaiva e o le Pasifika atoa e tāra whenga ia i e pēna whaari ai le sui o Amerika, sa moe le konkelesi a le United States o Amerika. O le ata tala le maroli United States o Amerika i le lata le $500 million square mailo o ngā Sami whaasauina o le Pasifika mo whai ngā whaiva wha business. Sa sainia le li President Donald Trump i la sutasi uni e se apolo inga po le executive ora. Wa whai ngoai o le toi whaafoi whai ngā whaiva wha business i Amerika le Pasifika. Restoring American commercial fishing in the Pasifika. E whaavaile lungo ngā sisenga sa amteine ia Aprilo to Santaruai. Ina i te tala i siria mar se furu tau sanga o pui puinga ma whaalau te lenga. O rea polo inga e apalai o ngā Sami pui pui a le Papa Hanau Mokuakea Marine National Monument o si o mia Hawaii. O le Island Unit of the Mariana Trench Marine National Monument. Ma le Rose Atoll Marine National Monument o loo si o mia e Amerika Samoa. O le sui o le vanga o le Republic, ui whaatali au mua a mata Coleman Red Wagon. E masa ni lamo na lango Trump, sa e te ea i le vanga o le Rose Atoll, e te tala. Sa e whaari ai, o lātou mawhau e mawhauna talia le tala le lei, mo le lātou te maainga, ai o lātou whatu o le Moto Rose Atoll, o le mea sina, mo o te tūwhati se matangata manua. Whaari ai a mata, e mana ai whamanino, so o se isi lava o ngā Sami o Amerika atoa, e na te longa longoina ai le swinga, mo i e whaafetai ai i e Trump. O whai ngā whaiva e tū maulawa na tapu de tonu le limas fulu mai le tau tai mama ese mai ma so se ele ne o ngā Sami. Ma de tonu le fulu mai lua mai le tau tai o Amerika Samoa, ma le te pula au i au ana whangoteina e apalai iai. Talonga, o mau e lau sokari ale o waiteni o sila i se latu toa fōu i le lua o na skoa i le latu talonga mo moe le asanonafi ma Iran, sa te tusa i le ta i lua skoa i le ta amarisanga i porolangi Los Angeles i Amerika. O stei mo mole o toi teli wai ni sila i te amarisanga i porolangi le tono rasfuruan tau sanga, ma wha maui nai le ingoa Eli Just, i le tusi o tala anga o le talonga. O lea ta matino lai tiki wha au se e ta alo longa e tonu, e ta alo le ta amarisanga karapaso kasko tirani. Ua ave nei ma se uluai tamare o white, e wha arua na skoa ta amarisanga o i porolangi. O skoa e lua Just sa maua le isi la fa mua ma le isi la fa luna lua, sa so ni e fatu sai ai male au e ora suma le lima au e vai le maurunga toa ia i la tau e fatu langa no o so kala rangi i le tulanga lu se fulu ma fa se e toa ia au le kulu puji o no le se ngo score i le mai ai o au e fa sa ta ar fatuma i le temitasi o le sta longa o wanchen i siro la ta lo mai kupito la so for vaso asau o di sila e fatu langa ina lona varsulu lima le rangi ai kupito e lus fluiva. E nā ora se fulu lima lava minute sa talere whate uino pepa ulu whare le tāronga su anga shampiro le tāmara sanga supra kapi Pasifika i le vā. O le Hurricanes a Wellington e mala au le Chiefs i wai katoa e uma. O le awha inga tosu whaafe lima se lau tanga tamata e o fiai le malae. A le apata o keke Wellington e. O le alolo fia tunei mo le matamata ina o le su anga shampini mo se te mo le vāne au e lua Hurricanes ma le Chiefs. Sa qualify nei au e lua mo le suenga Champini, le Hurricanes sa tulanga momua le Chiefs, i le tulanga lua, i ta amasanga pa nofo, i nei au e lua tau fai toa tele tamo le All Blacks. Whaali e le ofisa silio le supera ka bi Pasifika Jack Mesley, o se mea mana i tele le malosi o le tūsina tangata i le ta longa. O le ata alo nei ala ula ka pira Queensland i Maroons, mo le alo i eina o le tamasta si o latu tamata alo mata ina tino faso ma le ui. Pe a fetau i ma New South Wales e fe fineli ta alonga e lua ta amarisanga fastete Australia le State of Origin 2 i le isi 2 ala vasa tasemane
O Ferretti whaasua mare au isa, maliu le vaso mawai, mai se temi umi o te wiwi mare ngasi ngasi o le kanesa. Sa whaamatala ina e tino i alon tama, o se toa ma se papa malo si moi alon talenta alo laka piliki. O Ferretti sa tua sa mo o tole mo Australia ma te alo e kalapo le Sydney Roosters. O le huka le Maroons Harry Grant sa i whaalia, o Ferretti sa whaatasi atu i talo uma tino le malai. Ma se tangata tāpua i maro stele le Maroons. Ma ole alatu ta alo i nei amana i ai oia a o foina le longango malo si lo lato uso ta alo u maule loto mafatia. O ma elawana whaelo e tino le whaia o ngā Queensland Red, Billy Slater, ole a ta alo le ta alo ngana name. Sa mori mori ei wha mai se ngā Slater mo tino molona inga mai wharia i ulava. O ne nau te ingo tino te alo le pona nei a elatu te mana malama i le mana onga. Mo ia e whaati atu lona a inga i nei taima le whainga. Ta, o ni sa walese, ta mana malo le taronga mo fastete, tolu talonga e whaia le vau ni au malo losi o le laka peliki. Tala nao ne aso, iai le filo mu lo loto mai e manui e lo aso. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso.